te pepese via le sili ese ilona mamalu ufa atubu inayo awae paia letua te pepese via le sili ese ilona mamalu ufa atubu inayo awae paia letua
I le suafa manu malo le tātou li whaolo Yesu Kiriso. O te toi whaatara whaatuai ma le anganga whaaloalo. I le pa ia maulunga le tātou watinu ue maise lau whaafonga le leitai au fau. Le si ufonga le nei o le lau moe Wellington e tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia malana tautua wa amata fau le leitai au. Tā lofa lava. Ai alo maia o le tātou sauninga lotu le leitai au. Le ataita ia lea e le sunga i le whaafengainga pasta Thomas Taito o le Kalesia Livingstone Evangelism i Lower Heart i Wellington e usi maia le whaafonga. Yo vai, ia e whaafafonga mai I la upu. Ia e si la fia mai le oi o lo uloto. Lo utu upue, ma lo uatua. Ia e whaafafonga mai I le leo o la ualanga. A wā o te talo atu ia te oe. Yo vai, e whaafonga ina e oe lo u leo I le tae ao. O le tae ao o te sauni atu ai la ta talo I te oe. Ma o uwawa ai atu I te oe. A wā o oe, e te lese atua e fia I le ami o leanga. E le mau whaatasi ma oe le ua whai me leanga. Le alo mātou watua I le tae ao le nei. Moni lava upu o tusia ina I la au no tā vita. I lea tae ao ma lea tae ao mātou te ala whai ai mātou te ala usu. E pei ona ala whai mai o tangata I le tae ao le manui o laua fio. O nisi lo mātou watua. Fo I le ala mai I loi mata. Ai le sui ala valou le lei. E le sui ala valou wha maoni. E le sui lava lo walofa. E le ave e sea lava lo a ao, mai lunga ia te imato. E te tausi, e te leo, na e pui o tangata, I le ala whai mai le tae ao le manui o la ua fio. Le alo mātou atua whaafitai o se aso, wa e toe fua ina, o se aso wa e toe whao popo le soi fua lau lei o tangata. O se aso wa e te tuina mai ma tau te savavali ma ola ina ai ma auna I la ua fio. I lo manuia lea lo mātou atua wa tatalo I le amata ina o le nei fo I polkalame. Manuia o tangata I lātou uma o whaalongolongo, I lātou uma wala ngona mai le tae ao le nei. Sa moa uma lo mātou atua, o tangata I le whaamaoni o lo a ao tausi a te I lātou. Vi ia oelo mātou watua I le tae ao le nei. Vi ia lou le lei. Vi ia lou wha maoni. E wha vau lava lou alofa lo mātou watua. E lesu ia lava oe. E o lava oe I le wha vau. Wha manuia mai oe le nei tae ao. Ono lou lava suafa Yesu o mātou tatalo atuai. Amene. Ia. Le nāua umana, whaataro whaatu fo I leo auna ia te tātou maftanga le nei tae ao, Samoa ia, le fionga le atua, whai mata I ala mo I tātou le nei tae ao, whaataro whaatu ai le tau pa ia maro tau mamaru. Sunga I whaafea ngainga, ao sina o sio tātou watunu o Samoa, mwhai na mo mai le nei tae ao. Ia vi ia langa leo le atua. O le tau singa ia te o tau whapena fo'i le neiola. O le a maua se tātou tusi whai tau I le nei tae ao I le luka no na mata upo se furuma le 5. Te fia whai tau ina ni whai upu, mai le whai upu e wha se I whangata le whai upu e fitu. O ai so o tau e ana ma moe se lau. A whai ele I loa e le tasi.
E le tu ua e ia le iwa ngā fulu ma le iwa i le vau. Ai alu masa ili i lena le iloa. Se ia maua. A maua, ua whaafuata ma le oli oli. A o atu fo'i i lona ainga. Ua whaapotopoto aia na wō mai tua oi maia. Ua whai atu ia ia te i lātou. Ia lātou oli oli ia. A wā ua o maua la umā moe na leiloa. O te whai atu ia te o tau. E whaapea fo'i o na tele o le oli oli le langi le tangata ngā sala e toa tasi e salamo. Ai titi e a mi o tonu e toa iwa ngā fulu ma le toa iwa e le tusa i ai le salamo. Tali tono se sa mo le nei tai au se tala wa. Masani na e whaalongo i ai. Ai o te toe whaamanatu. Fisosoani atu i lau soi fua. I lea li i po lau soi fua whaalenganga. E whaaurutala ina whaapese tala i le tai au le nei. O le winga o le lau tele. O le umi. O le loloto. O le maualunga o le alofa o Yesu ia te oe. O le winga o le lau tele. O le umi. O le loloto. O le maualunga o le alofa o Yesu ia te oe. O lo whaamatala mai i e le tala lea ma le tusi whai taule nei le tnei fo iwa yaso la a tātou tala noa ina aile luka mta upu le sifunu mare lima. I le whetalainga Yesu e whaatusa ai le tangata i le mā moe. O le tangata ua le iloa po o le tangata ua se. Le mā moe lea ua se. O le tupena le iloa po o le tangata na pau. Ma le atali i ua le iloa. Aina toe maua. E pe fōlinga mai e whaamatala mai e whaapea. Lea lofa lea o lea tua ia te i tātou ai mai se fo i lausunga le nei tae au o lo e whaarongo mai. E ese ma lea lofa o lea tua ia te oe. E le aise mea e mawhaia ona ave e sea lea lofa o lea tua mai le tangata. Lea lofa lea o lea tua o lo whaamatala mai i le tala lea. O le mā moe lea e mai le mātai o le whetala i Yesu le mātai o mta upasifuru. O le mā moe wa se. O le tātou wa ainga lea i le soifuanga ma le olanga le nei. Ua tele mehe e a mai ma i le lalolangi le nei ma o mai ua mawhai o na whaasise ina ai lo mawhau. Ma whaasise ina ai lo loto. Ma se se ai lau savali. Ma se se ai tātou mea e whai. O le tala o loo whaamatala e whaapea le upo le tala le tuspa ia pālangi e ia ile upo e ta o le wandering. Wandering longo wina, movement away from a proper course or a proper place. Wandering. O le ma moe le na se e whaamatala mai na ia le tu mau pe na ia le savali e tusa ma le course na tu uai ia e savali ai po le mea le ua se ese mai le fina ngalo le atua. Po ua alu ese mai le fina ngalo le atua. Tele mea ua whaase se ina ai i tātou. Mai lava i le urua i tangata. E o mai lava i le taimi le nei. Ua tele na a mai suinga o le lalolangi le nei ma me e o mai. Ua mawhai ai o na se ai lau wa ai ma se ai lau whaalongo ma se ai lau savali. Ai o le alofa le o le atua e momoli atu i ate oe le tae au le nei. E le aise mea e suia le alofa o le atua pe se lau savali. Pe pa u le tangata, pe te leilo a fo'i le angasala.
e lesu ia I lava le alofa o le atua I le tangata. Toi whamanatu atu, matuitu I atu, I lau fina ngalo I le tae au le nei. Tātou te le mawhaia na tu le ia ese le alofa o le atua. Le alofa le o le atua o lo wha matala mai ai ma wha atu sai I tātou I le mā moe whai mai nisi fo'i o le manue e sili ona vai pe valea se tu nou. E o mai ai le temi nei sometimes o tātou whai unga e whai o tātou se e se ai pe tātou te se e se ai ma le fina ngalo po le chorus po le mele na tu wai oe le atua ila te au na ai po lo na fina ngalo tātou te olai. O te ale ni tangata e o mai le mea fo ile lātou te whaasi se le whai mai ei le tala Iesu. Iai nisi e ofu mai e pei le pelau e mai. Ai o le luko. Fe ai se I tu lau le tae o le nei fe talainga tu sa o le tātou wali I whaolo Iesu Keriso. E whatatau le tala lea Iesu le maa moe na se. Po o le tangata maa fuen whai mai e o le manue e valea se tu lau. Kasi there is no sense of direction I le maa moe. Se I longa o le maa moe e tai. Na te le I loa lo na ala e sa vali ai mele le whai mai le tusi pa ia. Po le tusi le na whaatatou te whai mai o le maa moe lea. Na wondering I to tonu o le mea lea na ia le I loa po o whea tonu. Le mea e a ngā I ai pe sa vali ai. A le tae au le nei I le fionga le atua. Mo moli atu I lau fina ngalo. O le alofa o le atua. O le loloto. O le maualunga. O le umi. O le lautele. Na te mawhaia na whaasino. Ma toe tai mai oi. I le ala tonu. Ma le ala tātou te savavali ai. Mea leo le maa moe so se taimi lava pe na e whaalolongo fo I mai. E tai lava I le la au pe tai le leo maa moe. E whaalongo I le leo maa moe. E tai ina fo I. E le la au. A le leo maa moe. O loo whaamatala mai ai a te I tātou. Le tu ainga tangata e whapena le soifuanga. Ma le ola e mawhaina tātou iai. Iai le teimi tātou te sasi ai. Iai le teimi e ave ai lo wita ma me te se ai. Iai le teimi ave ai le uole nā e ma me e te se ai. E mawhaina e sasi mai to tonu o le whale whainga ruenga. Po to tonu whai alo a inga e mawhaina e se ai. I le lalo langi malo tātou, iai mea ro tātou awa ai ai, po me tātou te mata ai, o me te whaarongo, e mawhaina e se ai. E te aru ese ai, pe o le winga, lea I le whaatusa I le māmoe le se, ua aru ese mai le mea na mana o le atua, e nofo ai, po le fina ngalo o le atua. I le tusi lava le o luka o loo iai, le whamatalanga luka. Le mata upe se fulu o le tusi o luka o loo iai, le tala, le Samaria nga lelei. O le sau mai Jerusalema. Ai alu Jericho. O le tangata na tuu I le mea tuu ai. Po o le kors na finangalo le atua e sau whai ai. Po o e lea wawala au e le atua I lana wala au pa ia. I tātou uma o to tofi e lea tua tātou te au auna I lona fina ngalo. Po le ale mea o loo e au auna ai le ngaruenga lea tua. Po le hafo I se tofi o loo e tuai e te au auna ai I lea tua. Al wha maa losi mal toi whawhanu mo oi le tae au le nei. Ia e tu mau ai le cross lea na mana o lea tua e te iai. Ia e nofo ai awana I whaase se ina oe. Awana I ta ina se louta maa po o louti nā. Oe le tala vau.
Ua tele na taʻitaʻina se i tātou. Ua tele mea i le lalolangi le nei ua whai ma mea ua e tu ua ai le mea na manao le atua e te sau whai ai. Pei o le tala lea i le tangata lea. Whai mai na ruatu le whai taulanga. Ua tilo tilo ai o nalu ese mai ai lea. Ua ruatu fo i le salevi. Ua mata mata i ai. O nalu ese fo i lea. Samoa. Iei le taimi e te sasi ai ma o sasi ai. O te tali tonu e ngalo ai la uolo wa lofa i ateia. E ngalo ai le tangata le ngā se mele leina e whaia. E ngalo ai e lou a inga se mele leina e hatia eina. Ai le ngalo i le atua oe. O le taimi e tātou te sasi ai. E whaapena le wa ai mai a le lalolangi mau wō i a te oe. O te tali tonu e o ai nisi tangata kerisiano pe o fo i ai whai tau le tala. O tangata nei e au nei le whale o le atua. Lea ua lātou wha amasino ina le tangata e sasi, o sasi le mea. O se se. Ai le eise si fe soso ani i a te ia. Na tu ula fua ina na ia na manu e oti. Na o atu matilo tilo i ai wa lātou wa ai le sasi a le tangata lea. Ma le me se ua ia whaia. O na lātou lea ro lofa ai lea i a te ia. A leu te tau atu i a te oe le tae au le nei. Lea te tau atu ma wha manatu atu. Efeso lea o lo tala noa mai. Ona upu nei a Paulo whai mai Paulo. Hallelujah Efeso e tolu lea whai mai le mau. Le lau tele lea o lea lofa o lea tua. Ia tātou i loa le loloto lea o lea lofa o lea tua. Le umi lea o lea lofa o lea tua. Ma le maua lunga lea o lea lofa o lea tua i le tangata. Lea le mawhai ai e lea tua o na alo na fofonga. Lea le mawhai ai e lea tua o na ave esea. Le tangata na ia whaia i ona a ao. O oe o le pale ali i o ngā ruenga lou atua. Le tangata lea na e lea ai. Ona a ao ona e o le mana onga o le atua ina ia tātou no nofo i le mea na tu uina ai oe le atua. Na tu uina e le atua le ulua i tangata i le mea manui ai. Ai na sasi. Na se. Ai le umai le alofa o le atua. Na tā pena e le atua. Le lavea ina mo o e pea e sasi. Mea nau te le wha masino atua i a te oe. Pe le tatau foi o na tātou wha masino ina se tasi. Langa e sasi tangata uma, tātou te se. Au le au ngāle nā, o le tae au le nei, ma le toi wha manatu mai, o le nganga pa ia o le atua i le tangata. Se au e te wha masino ina lo uso. Au e te tu ulafua ina ia. Au e tauna e iloa ma e mata atu i a te ia. Pei o le luka le se fulu, ina ua sau o mai tangata nei o mai wala tau tilo. Ua ngalo i a te ilatou. Le lofa lea o le atua o lo wha matala mai e le tuspa ia. Whai mai na sau ai ia o sau le sa Maria nga le lei. Wa i loa ma mao mai. Wa ia va ai ma mao mai. Wa ia tilo mai ia sila mai ia te oe. Hallelujah lo o lofa ina oe se tangata. Na ona e sasia. E una lea lofa ina oe sesi. Pe fai ia te oe. Po ua ulangia oe. A o lau Yesu leo te manao e ta uatu ia te oe. Lo watua leo te manao e wha matala atu lo na lofa ia te oe. E le ave e seo no fofonga mai ia te oe. Le fai mai le tala tuspa ia ua sau ia. Ua ia noa i le manu o le tangata lea.
Ua ia fusifusia manua o le tangata lea. Ua ia lave ai le tangata lea. Ua ia wha amawhanawhana i le loto momomo lea. Ua ia wha amalolo ina le loto lea ua tae. Ua ia wha atu ina i lunga le tangata lea ua pau. Ua ia tai le tangata ua le aises ia tai ina po ua le aisona whaasino manga. Ua ia talangoa i le tangata ua le manao sesi e talanoa iai. Ua ia afe i le fale o le tangata ua leto e manao sesi e afe i lona fale o na ua sese. Ua la ai ma le tangata ua whapena na leto e manao iai se tangata. Le Yesu lea na sau le aso lea. Le Yesu lea leo te momoli atu i lau fina ngalo i le tae hao le nei. Ia e manatua le lautele. Ole umi po ole loloto ma le maualunga o le alofa o lo uatua ia te oe. Mea na fai mai e lau Paulo le fai upo sumaritasi o le Efesio le tol fai mai. Ina ia whaapena. Ona wha ato aina o tau, wha ato aina o tau. I le tumu ato o lo tātou atua. O le ale, o le alofa. Le ana fai mai e le tuspaia ua ia sau. Oka o kae le alofa lea o le atua he le imana ia e tangata e le fai taulanga po le salavi. Le au nanga le nei tangata na au nai. Ai no wasasi le tangata. Peno fai atu wondering longo wina ualu ese male mena ma fina ngalo le atua e tuai. Te lole mawalunga i o le vaaya le atua i le tangata. Mea le ta pena ina i le atua se tangata mai le lalolangi po se mea mai le lalolangi na ta pena e le atua lo na fatu e mai i. Na ta pena e le atua ia. O na mawalunga le vaaya le atua ma le fina ngalo le mea o le atua tau nuu iai le tangata na ia whaia. O le mawalunga le vaaya le atua ana whai mai ai Yesu ana whaape le isaise me o saunia o te alu e sauni. Ai wa umana tāpena ina e lo atua. Wa umana tāpena ina e lo tama. Le mawalunga leo le mea te susu ai mana fina ngalo leo le atua e te fio ai pe te aru atu ai le ola e whaavavau. Lea na whai mai e le tala tuspaia ina ua sau le sa Maria ngalele. Ua ia sai o na manua. Ua ia li lingi ai le suau. Ma wha inu i le waina. Ua ia oso i lalo mana na manu. Ai ua tu uai le tangata le ilunga. O le manu po o le asingi po o le asingi na sau ia. Lea lofa lea o lea tua. O lo wha matala mai ai e Paulo. Tātou te loto wha pena. Lea na whai mai ai le tala Yesu. Lea o tau wa ai e wa iwa se furuma le iwa o tau. Ai lo i ai le uso wa sasi. O i ai le tamaa wa sasi. Wa iai le tina wa sese. Wa iai le talavo wa sasi. Ai le ai se tasi e. Wa o mana tu ai le tae au le nei. A o tu ai le ngaruenga le atua. E se tasi o ma whanau talavo. E se male le leo le o ino le tamaititi. Lua so sai le te watu le lotu. Ai tangi lo na tina ma fai mai. Wa le fia le. Wa le sau wai waru ese mai le meana. Ia ile so sana a matar matou lotu. Ai o tu uai
I le si tangata e ai whaia le lotu au tū o walu e su i le aso sā. I le tae ao le aso sā. Na ou maua. Na matala noa ma ou tau iai le alofa o le atua. Na utu ua le lotu le laso sā. Ai o walu e su e la tali. Aua maua. Wa toe fia lo na loto i le li. Fa manuia ina e le atua o tā pena la tali e alu i Australia o no la ngaruenga. Na ia whaatau ina o le taa vale fau na whaatau o na na fōai o na mātua o no la na whaau unga i le investe. Taa vale faua. Lau te o lau te tu a saule ta mai titi lefa mai dad. O le ki leo lau taa vale. Na tangi lo ulotu. Ono le alofa o le atua i le. Na tu uina i lo ulotu na lavea ina. E leo se mea o te maua. Ai o le lavea ina i le atua o le tangata lea. Peila na ufa asoa atu ia te oe le tae au le rei. Ai wha alongolongo mai foi. Po o oe o se wha whea ngaina. Po o oe o le tangata e au auna i le atua. Va ai lo uso. Va ai sesi, po le tina, po le tamā, leo se se. Ia e lavea ina. Ma e alofa iai. O le lautele o le alofa o le atua. O le umi o le alofa o le atua. O le loloto o lona alofa. Ma le maualunga o le alofa o le atua. E lavea ina i tātou. I le tātou savalinga i le olanga le nei. Wha manuia le atua. Ia te oe le tae au le nei. Whaaftailo mātou atua i le tae au le nei. Le manuia lea o laua fio. Le alofa lea o oe le atua e te le va ai ai le angasala. Ai te va ai ai le tangata. Le nei tae au tu ina atu au tangata ia te oe. Tu ina atu i lātou ina ia lātou wola ina le alofa lea o laua fio. Mātou te le wha masino ai, mātou te le tusi lima ai. Ai mātou te lawe hai e peina e whaia. Ia i mātou lo mātou atua. Tu ina atu fo i le nei fo i totonu o le nei ofisa. Latou umalo o ngā lulue ai. Le manu ia ma le alofa o e le atua ia te i latou. Mātou te manu malo i nai le savalinga i le olanga le nei. Ono loa lofa fua i le tangata. Whamanuia i latou umai le mano oe i lo mātou atua. I lo lava suafa Yesu. Amene. Amene. Ua whaafunga le tanu i le tātou sauringa lotu le nita iao tāpina ina i le sunga i le whaafengainga pās tātou masitaito o le Kalesia Livingstone Evangelism i Lower Heart. Ia vei leo whai mafunga le tanu e mole atoa i le nganga whaaftai tele i le sunga i le auna le tua i tu sai o le tātou sauringa lotu. Ia mai se foi o le upu folo le nita iao. Ia vei ia le tua ia alma le mana fo i le upu i le nei aso i le whengai o le tanu i ngā luenga ma fai valo filimo nei aso fa mani atu le tua i le sunga i le ona le tua le tua man no falo ia fa pe fuli tapo inga le Kalesia fa mani le tua le nei aso fa aftai tele lava le si fonga la mo Wellington va tu vi inga le tua ona fa nga solo ile o tato Paul Klame Matalaina
Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Good morning, kia ora talofa Samoa. Ya wa mai o tau nei tai ao. To telefo ile wa na fai mai fanunga lei. Ya via le li wa fai fo le nei asa fo. I lo to soifua ya masomata wola. Ya me fo le nei tau tua. Si fonga la mo Wellington. Tasi ono te si male tasi fa mo. Ta kara me amata le tai ao. O le ata le tai ao. Ya le wa ngalu me sa tu fu talofa fu malo le su. Ya ma no le fa malo si le tai ao ma na ya. Le fa mala le tu ta. Fi lo foi io ton foi fatta lo fa malo foi I dato pango malo so malo malo ya malo le usu ya na o manuel tayo na lo ya mai at foi mal sauni nga lotu mana tua sa mo me yo lotu pe afel tayo io va la mo va mai lo le lo matu la o pisa tu ni si fa fa mai lotu tayo me sia la pia fa piol to ina le fa yen lotu wala lo le ya lo mutua po le lotu ale fa isi me fa le tonu lotu le ma le lotu pe ya le fa isi lotu wa ita to
te le se winga fe lotu la ita Ia, ai la na uma le lotu wale o te ngianga o tatou ia, sa o ia fa penso le ko le mawulunga o le mele na fio to le lotu le na luatu Ia. na pisa o tamiti patatu la lotu alu ma le te ngia Ia, ava pena e sa tātou whaatasi ni tātou sauringa lotu le tāiao. Ia, e fo manatu na ua mai a foi. Na fo ua anga ia tu to tele i au mga luenga. Ia il ni tāiao. Ia, e mise fo le tāpua inga fai pēa ne o tātou mātua. O lo tāpua i mai tono moto. Malawa whatalofa le pa ia mane malo le tātou atinu. Ia ili tāpua inga, ia ma le sua ia lau fai ngā luenga. Po fai launga le tala lei. Iso o se whata fai taulanga. Malo le tāpua ai. Malo fo le nofo tatalo. Ma mauli tāra sanga fo i le aso ma le aso. Ia o anga ia ili tātua tinu i ngā ruenga o le aso ma le aso. Pata alofa i nei matua tausi tonu ainga o maota ngase, ia ma maota o tangata matua, ma lole soifo manuia, ma lo fo langi e mama. Ila tō fo i wanga i ngā ruenga o le tai au. Ia, wha maralosi o lea ua tātou wanga ia tō i le afo le nei vai aso. Ele o tō i mafo ia o tātou tini fo i le Australia mai ai ngā ruenga. Whamalo hatu e i lātou sa ngā lua le pōna pō, malo tau a tai whiau mga ruenga, ia o langona fwere mai vai au tau, ai nao na whamanatu pēr, ia lava pēr le ma sida toa i lunga le awala, awai anga ia tua i le ainga, whaise malo longa, ia o na whanga solo i leo fuanga o le tai au, ma le au uli, e nei whanawa onga, ia tui titi fo i whiala au tau, ia o na tāpena fo i lea, ia ana fo ua pisi le tamā, po tina, ia e whai o tau lanci i tua le mpuka, ia ai moe le o tau tālo le valu, whiala lo le i lunga, ia e sauni a onga o le ne yaso. le ia ma lo lava le tau atai ia nei matua fo lo fe ngai ma le vengo tometi le onga ta pena to piki manuia tele o tau fai vole le aso wae e ia el matua e pisi lava le aso ato ma lo na mori tometi ta pena halu fai ngā luenga to tuli mel tai me piki ai lo lava le tau atai me vena o ani tatou fa mo ngai fai ai ni se le ava no mai ai a pe o le tatou fala tonga e whanoi mai ni se le avanoa. Ia tau e tatou ni tatou talia lei tangata i e whanoi a wai ei mafuanga te tau. Ia ono mafuanga la ia. Ia u tatou vai fole nei taimi le fesoa ina le meo leo le tau whasoa le taimi ngā luenga ma me fai. Ia u te ilo le mafuanga na ele a wai ni si ni me fai. Ia ta ua tele le wha mua no wasaonga le mua oe. Hava lau malo longa le nei aso. Ia le tatou porkalame leo le whawhiawhia atu. Io e, mau e tātou le fia a matai whanga ruenga o le nei aso. Ia e whai uina fo i le fia nā nei o mo e peo e le fia. Ai tala no i lo uso net whainga ruenga pa whai peo na ua e ruatu fo i ngā ruenga. Ua i fuisi mea le whale tono tu le whale. Ia tala no le whainga ruenga e tono au ngā fo i le whaasoane le whainga ruenga. Ia e mo e fo i le fia e oi. Tio fo le whainga ruenga tai misa. Wa te longo fia tanga foi le leo lai ele mela e fale tonu mo le fale. Ia. O le tai mua le wa ese ala u tau nu atu nga luenga. Ia fata vo. Na la te vala toi. Oso a man tai au. Ala tamia nei tu o tingi pusa, tamia nei tu o masini. A pe ese mela le a fia ese uso le. Ai te lo e. Ia so ia o tatou wola e sa mo ma tatou wola ngata. Ia. O le telefo yo me fa pe tai e matatou. A sa tatou sao ma ia ma malolosi o tatou roto ma fa. A tatou tu mai le ngatu pulanga le taimine. O le folele o le afia o fio la to ma fa me tu pole o le. Ma fa e fa peso. O so ia mo na pole tai la to ina sa ule a pole tai fa ia. Ya atala atu fo i folele le wala la ista ta matua la ia tai sa me se fa. To e pole tai tangata. Na. Ia, ai le ia masota la tul fale to sa I male fia tu sa la talia uma ia tangata ia na pole ta itera wala. Ai o no swinga no la. Ia u pe uma lu ngo fia ma fa uma manato na itamati. Ia mela na ia so i tato matua ma. Fa malu si au ma mili ma so mai fa mali ai. Ono le o sola. Sa ye me le nga volele sa ono sa ia sa lava e o tato loto ono sa itinga. Ia waso nei sistema ideua ne afa mai. La me ke fai fola kam. Ya na. Se tu sala tam mal tam. Sanga fia bakua. Se lo no me asole. O so no te. Ya le no fa tu program fia la langi mo mai. Tato YouTube, mal Facebook, e mal tato app sa mo Capital Radio app download i la telefoni. Ai fa ino tu fol tato o mai mo. E fo ile au tangata winga le mafau fau se vane alfa fonga ma le upu faunga
o le tele na la tutu mai ia disi o vaenga i lunga o le tātou YouTube channel. Whamanulu atu o le alava e mai i lunga mapoloka atu o le tātou office. A whape, awari o mia se o tau ia vaenga na tu mai i lunga. Ia o tātou ino leo le fili ele moi. Tau whai i whaleanga. E le o ni sa mo tangata ia. Ia mo le sile fia ni te ole fia se ia e. Ma lolo sa ia au terminate te lona i whawhiwhianga. Ia, le la tātou pese so ele man tātou tara le tau wha le tātou pokalame. Ma na ia tele, ma lo so i fua. Patalo fatu malo so ifua ya usimaya fa fonga tatu tala o le tau mo le nei tai au pe fa di official vai tau. Fa me official vai tau o le asole nei ia ya ina timu fa manu fo ila so tai au langi le le tau. O le stofi a matona i fa ina timu va ia le matole la o le asfo ile fa manu le sto nai.
matua pupula mana ia ave o le lai le isi au i whanawelawe le sto nai. To ulu timunga le nule o kapiti whapea manu o tūngu whanganui, whapea futau naki. E fo ina timunga i Marlborough taupo ma Waiwa Rapa o Hawke's Bay, e ina timu va ia le mata le lai le isi o taimi. Ma ulano le fule manu ulu o ia le fitu le nule o Marlborough, e a mawhanawhana i luas furutolu whamawina i Hawke's Bay, luas furutolu folo i whanganui. Au kilani le soe langi le lei le tau. Hamilton to ulu timunga i le aso le nei. O le motu i saute i eina i timunga i le soni ma le pito i lunga o le motu i saute Blenheim ma Beckton. Kala i stete ia e eina i timu va ia le mato le lai nisi o taimi. Whapea fo i Dunedin ma Invercargill. To ulu timunga i Queenstown. Maulano le fole malulu e lima whamawina i kala i stete. Ea mawhanwhana o le maulunga le o te luas futasi kala i stete foi. Leo te rengo le tunu e matele na timunga le tele vanga le tunu se i vanga nā Crispin, ma au kilani, whitianga, ia e va ia le mato le lai le nei aso. O a pia ina i timu e le tele luasu fitu fo le vela lufu lima e ma whanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellingtones fu tolu minute te ele lima na le fiafi. E oso e le la tae au luasu fu tolu minute te ele fitu le tae au a tae au. Fua le malulu lo ye le sefulu luas fu tolu ma le sefulu fai Wellington ma le utua oi. E a mawhanwhana lo ye le sefulu ono fa solo ilu ma le sefulu ma le fitu. Tala o le tai, Wellington ia e pe le tai a fasutasi le tai nei sua le tai to sefulu minute sefulu i le ono le fiafi to e pe le tai le te o sefulu lua le vavea na nei. Po li lua sua le tai te o sefulu le tai o nei pe le tai te o le fai le fiafi to e sua le tai le te o le a fo le fiti le sefulu le po na nei. Ai o le talo le tupe mo le au la tupe ma lo le anga lei tasi tala New Zealand mo le tupe Australia e valu sene le valu sefulu mo le valu sene ia tasi le tala fiti ia tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e tala tolu sene tupe sa mo pa ua tala lima iwa sene o le tupe Australia Amerika e ono tasi sene ai malanga lai haua ipo Amerika te la tu mala wafe tala ia e ono tasi sene lau tupe maue lau tala tasi e whaftai lava ia manuia tele nei tai au malo. Ole ya vado familianga wa soifua mo ila tonu soifua ne yaso ye tato familianga le we il tato ofisa. Ole vi inga ma le faaftai le tua ono. Le aso le neis furfitu o me wa ulia ma ye le ono furfata usanga. Ia o si o to lua pele ele wa ulia ana to lua le imeli na mai. Le tina o le nei ainga ya Katerina for ese amosa. Ia vi ia le tua a lo na lofa. Ni tau sanga tele fo ia te oile pele fa pele tai me uma wa fa ia tato ainga no male kalisia tato nga luai fa pe fo tato ainga lu tele ma wo lo fia le file mu mai le tua so se mea o ia lo tali tai le ma pui ate oi ma to talo lo fa tele mo oile pele fa pele alo fa anga mai lau fa nau ingelani ya Liam Neal Martin Mafeifi Brisbane for ese mamine i Trentham, Teresa, na yo grandchildren, ya Raya, Pale, Peyton, Bailey, Fapea, ya le masanga ya Gria Manova, Amosa, Sili, si auto alua, ta maole ainga, yo whamanu Amosa, Stokes Valley. Manuia tele le atoanga o le ono sufata usanga, ya o whalitua, ya Katerina for ese Amosa. Ma lori for lawa. Manuia te lo aso I for Katerina. Ya lo fa melta maule ainga mal fa nau mo e. Ria lo aso I for. Ai ole tus fai tau. Mo mele Efesolon ta upo fa fai upo luas ful male ono. Efeso fa fai upo luas ful male ono. Ia auto wita aua le anga salai. Aua ne ingoto le la o e itapea. O itapea auto.
E feso e whawha i upo e lua sifuruono, a auto wita, aua le anga salai, aua ne ingoto le la, o ita pea auto manuia tele lava to wa soifua, ma na ia fo ile upu whaitau le nei aso le tātou tusi o le o as whanau, ia misi fo i le whalitua ia Katerina Amosa, manuia tele o tau wa soifua, le pese nei ma auto. Hip hip! Hooray! Fatala fatu le tunu malo se fua. Ole aso sfuru fitu o me usmail fa fonga i tala foi. Ona i tala ole mena tupu le langi tau sanga o mawai. Ole aso neil tau sanga e tasi valu ni maiva. O sui ole kalapu le ole Melbourne Football Club. Na lato whaatulanga inan tula fono mo le taalonga lea o le Aussie Rules po le Australian Rules Football. Ia waila le leva tele le whaatulanga me tula fono le taalonga. Tau ta ua tele le taalonga ne le Aussie Rules e te tono Australia ia po le nufo Melbourne. Ai na whaatulanga e kalapu soka lea Melbourne ia tula fono e whaafoe e taalonga nai le aso ne tau sanga tasi valu di maiva. O le sol tau sanga e tasi valu whaono na whaatulanga ai le tangata e swafa ia Aldolphi Sex ia le me whaile ta o le saxophone ia o le talaanga na whaongaina e na lulua tau fia le Vatikana lo na whaongaina o le asole nei tau sanga tasi iwa o no tasi o ta ita i o kiupa le teimin na o Fidel Castro na iau foina atu ia pango tau le taua ia i le nofoanga le tau le Bay of Pigs e fesu iai ia mangi pultausa se lima se lau inga mai pultausa se mai Amerika ia e vatu pango tau le taua o le aso le nei tau sanga te siva valus furu ma le iva e pea ma le tasi miliona tangata na lolofi atu tonu Beijing e lango ia tamaitia onga sa whapena o na whaile la tau hunger strike ia po le lato fa ana pongi foi le ta utu ele malo le mo mi le suia le ta ia o le atunu e te tauna ta ita i fainga fa temo rasi o le sol tu sanga e ta si iva sfulu na ve se ai fa la tonga le WHO the World Health Organization ia le vaenga le ta o le homosexuality ia po o fainga fo i fa so toma makomoro fa pea o le silea mafuanga o fa mai wala tu ave sea mai le lisi ia ele totalia ina fa pea o mafuanga le onisi o fa mai inga le wala tu talia ia le fainga le langi o le solto sanga tasi iva lua na lia e se solo te tele lava tono no Thailand pulenga Thailand mai tu sanga tasi iva fa lima e pei ta lava fa dictatorship e fa penalo ta inga sai o le lava vai tangata no foi lalo to inga ta inga ne o lo ta si vai valua e pe mal se lau mo tu puafe tangata le savalia lela ia mavala au to no sui ta inga le malo e to tele so i fu na afia fo de so le na fo solo te tele o le solto sanga i luafi mal fa na talia ai mo le taimi mo fa i ponga ai tu a inga tutusa i tu tono no Massachusetts i Amerika. O le asol nei e whamanatu e le nuu leo Norway
le aso ta o le National Day e mana tua le se ningo la tau wha vai tau sanga tasi walu tas wha. Na vea ia Prince Christian Frederick whai matupu o le malo no wei i lalo la tau wha vai fau lea na sainia. Tātou tala nātu e mawal wha poponga le taima sani whaftai lava. Lenga fia le whatalo fol tātou tunu le nei fo ia so fau tātou o lia. Ai o tala fau masani mo le nei fo ia so si mai le whaafonga. O toi whaamaninu mai le whionga le te tai o le antunu o, le whionga fia mea nao mi me tā awha. O le report o le aso luanga i le aso tofi le vai aso nte nei, o lo whaamawina i le tolu se lau lima se fulma le valu i la tō wha au popo, wa a fia le whaamai o le COVID-19 fruiva i le antunu o. Maua se fulmalitasi a feai ono se lau fitu se fulmalitasi, tangata a tole atunu e o maile so, wa mawhai ona wha mawina le mtanga rengo le seifua malo loina, na pesia talo maile aso se fulmale fitu o mati. E le reporti lanta mai o lo wha mawina ia to ono i lanto na tao fia, e le poti tingai na le mo tanga senga semto tua. Awa se e mali atu sa mua maile iwa se fulmale lua tesi male iwa pesene, o tangata o le atunu o maile se fulma le valu tau sanga e anga i antu i lunga le mātatua, wa mai au la tui pui pui lo na lua. Ma le se fulma le lua i le se fulma le fitu tau sanga le mātatua, le wa au sia le valu se fulma le valu tesi ma le tolu pasene, ai au whanau maile 5 tau sanga i le se fulma le tasi tau sanga le mātatua, wa valu se fulma le tolu tesi ma le 5 pasene. O i lantou ua mai au la tui lo na tolu po le booster, wa fitu se fulma le whaafe, lua se lau se fulma le valu. O toi whaai loa le tamai tai pāle mia, o le whaai unga le vai ason tēnei na a mata whaanofo e sea ili tangata e taunu mai sa moi whai ngā malanga mea tunu o i whafo, e lona lava a inga pe a whai ai mai ala na sia ki whaasoi fua malo loina ili malai pa lele, e le oa a fia i sia mol wha mai. Peitai, e iaia ia inga whaasoi fua malo loina e mate tui na ilo na whaanofo e selo na inga. O le ripotiane leo ana suenga po ana test whaasoi fua malo loina, e le aso lo na tolu ma le aso lo na fitu, a o whaanofo e selo na inga. A e lea whaanofo e sea, o lo sa o lo tolava lo na whea alua ili taulanga ma so se me fia whaatasi atu iai, whaatasi e fo i ma whaapot putonga, na paule meo lo whaatawa ina, o le ripotiane i teimi whaatūlanga ina, o ana siake whaale fua malolo ina. O le masina fōa iuni, o le mata o na whelele i mei wa lele vai aso te tasi, mai New Zealand ma Ausitalia, ai o fiti o le ata e lua na whainga malanga mai i Samoa i le vai aso e tasi. Wa iei fo le fuafuanga o le mata whaase e umatu tūlanga masani o whaangai o ingoa wa noa mo wa lele, ma le whaatūlanga i no malanga ma pāsese au ina mai le atunuu, e company wa lele pe o na masani ai mo mua, a o le i o mai le wha mai le atunuu. Mai o mai le so, wa mata te tala le whaata wino a wa no po bookings,
e lunga o penga te whaelangi a le company waalele le New Zealand, mai o le fesuia inga fou o whai ngā malanga waalele New Zealand au se tā lea mawhiti, o le a mante le aso luse fulma le lua o me, ma wha wawa toi lava se o le whaai ungo le tausanga. O awanoa mua le wau le whale mai ei le atunu o le atu ina le tangata Samoa, o loo no nofo maui Samoa, o e umia tu se folau Samoa, pe umia foi tu se folau isi atunu, ai o loo iei whailonga e whaatanga ai le ulu mai, po le exception stamp, whape ai ma tangata whai ngā luenga mai atunu i whafo, o e o loo ngā lulu e te tono le atunu, lea o loo lato umia pe mita whai ngā luenga, whapena foi pe mita mo le nofo i Samoa mo se teimi le tu mau. O lo tumo pesa mo ele molila no moli la sanga lo na lua lea o pui ngā malapta inga o le whaamai o le COVID-19 wiva. Peitai o vaenga o whasuia ina po o teu te wina i le whaai unga le kāpeneta i lana whon tanga wa maia. O le ato e wha au popoi le isi lua vai aso polo inga mo le atunu. E afu atu le vai luanga o le pōna nei le aso se fulma le fitu o me. E o atu i le vai luanga o le aso tolu se fulma le tasi o me. Lua fe lua se fulma le lua. O ia teu te unga o le aso lo ia i tu lava vao mo le feo ai o tangata. Ma uasa o loto ai mo le lua se fulma le fai tu la o le aso. O le amata wha se atu foi company va lele ma ofisa malanga. E toi wha atino ava no mo va lele. Toi whaatu langa o malanga wa lele e amata atu le aso sa nei aso lua se fulma le lua o me. Ma wha solo atu i lama le tala a toa oi wha vau ma lo le atu no. O le ata tala ina atoa foi tua oi wha vau ma lo le atu no. Mo so o se tangata i atu no i fafo. E le aso mua o kuso lua afe lua se fulma le lua. E pei ona sa iai mua. O le ato e hae, kolisi uma le malo, ma kolisi tu maoti, kolisia e ka le sia. Ato ai ma o ngā wha awau uma le atu nuu. Ai afu atu le aso lulu nei, le aso antai au sifulma le valua me. Mai wha pe foi, o na to e hae a o ngā tūlanga lua i le aso ngā fua, aso tonu se fulua me. Ma o ngā amata i le aso ngā fua, a le aso whao iu lai. O isi vaenga umo polo inga e pe o na sa iei mua. O loo whaatu mawina pea. O le sole o le ato e amata wha wawaita unumanga le fono a wawhaitu la fono le antino. Amataina e le itulai afoli vale tae o nei. O ta unumanga le fono tanga le sole atulimata ia le antino. Le whai unga o le afola sia le komiti wha pale mene na tofi. E la tau te ilo ina tulanga tau lo le pale mene. E le mata au polo whaase ai le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, e tūlanga ia mionga ma tūlanga tau lo le pāle mene. E whaasanga le taitai o le tua ngai, le fionga tui le epa lupe sori aisa i lele mali le ngoi, ma le whailau tusi o le tua, whatasei ma le whailau tusi o le tua ngai, le fionga ale ala le pule rimoni a iafi. Ai o lea so fo iwa whaasilisile le whailau tuse le official fono o whaitula fono, le sunga sa tama le atisa o iti metala. O toe te tala mai le ava noa mo le mamalo le atunu o lau tele, o whaaudu lunga o mtanga luenga ma whaala poptonga tu ma ote le malo ma ofisa whaasala lau i te tonu o le maota fono, pe awhia a wai atu i mo le mawina ta urumanga le pāne mene. Ai o le a wha amalo sia lava ia inga o le polo inga, e le mawhai no ulu whale se tasi te tonu, e le whaia sanetali whafonga. O le tae o newa whaasilsile le fionga le whongtalai o le mauta, papali ili o ta euma se pao, au le i whaawa wina ngā luenga le pāle mene maasani, o le amua i whaataunu wina le sauninga o le whaatau tonga, mo sui te maita e to tolu le o ulu whale le pāle mene, e lalo le whaai ungo le se 40% mai le whaamasi nonga. Sau no papali, o le austa ia pele polo inga watu ina mai le whaamasi nonga, e talia ma whaatau tō ai suita maita e to tolu, e whao popo atu ina fōle pāle mene. O sui e to lua le JPP, o li ma le manu a lofa tu au, whaangase li i sa po o whiangi ai,
Ma le sui te maita e to tasi le whātua tue le tua sa mo o tasi. Le na ia lu i le whaai unga le se 4% le whaamasinonga le tinaya to mata Nora Leota. O le whaai unga le whaamasinonga wa to a fitua i sui te maita e le pālemene. Mai o le awinga ese fo i le nei fo i pāia inga lona se fulma le fitua le pālemene wa wantu i le 5 se fulma le whaona no foa. O le teimi nei, wa lua se fulma le lua sui le JPP, todu se fulma le tasi o le FAST, au lo tāndia le whai unga le whainga pālota la ititi, a le tu mālonga ngai whamaunga numera lua. O le tinaya li ima le manu, na sao mai le tu māloa la taua se sefo, whangase a lii, na sao mai a li pata i tupa i lalo, ma le tinaya to mata, wa to alua mai ai nei ma le suita i tai o le vaenga whaupo whaia le tua ngai, mai le tu maloa noa maa numera lua. O tātou talafobia mo le nei aso, man rialo tātou tino, whaasai foia. Tala flaval whaapoponga mo tala fōu mai le si ufonga le lau moa. Mole nei tai au le asas fulmalfito me lua fi lua. E 5.1 miliona tala le tau o se polo kalame o le ama whaie ai ngai maua la lalo tupe maua fia whaatau atu. Pe sui ala tau ta avale tuai. O nanga wa aini vai ngā tupe fisosani pe ama le sifulu afe. E whaatau waini ta avale la ititi le kāpone mawai, ma o se tasilo vaenga o le fuafuanga mo mua le malo mo le whaititi ngā o kasa o ona, ma le kāpone. O lea fuafuanga, ua whaatulanga i se taiala, ina ia mawhaiona au sia matatia, ia peona mana umia ina i le paketi, o le luafe lua anga i le luafe lua 5, mo le whaititi ngā o le kāpone, ma o loo au fia i le 2.5 biliona tala o tupe e whaalu, ma i le 4.5 biliona tala o le vaenga tupe mo le tali atu i whaalavla whaafo se ona o le suinga o le tau. I le isi whātau sanga lo manai, ma o loo whaatupe ina umai lalo le polkalame o le Emissions Trading Scheme. E uia le ita umai leo no whaawaunga le polkalame leo loo whaatupe ina ai le malo, se vaenga o feo inga i pasi mano whaafi pe tai. E ia isi polkalame fo ua whaaufi mai ai, e pe o la pisi o tau mawhatutoe au ina e pe o la pisi masani, o le mata upili tuto nginga o pepa o feo inga lau tele. Ma le tele o le si itanga i tupe whaalu i le atina enga o le tekonolosi mo whaatoanga malafu manu. O lo au fiele ono 10 miliona tā la e langolango ina ile au avipasi. 2 miliona tā la e atina e nipol kalame mo feo inga. A wale whaunga ni taiala ina ia whaapopo ina ile whaonganga o feo inga lau tele. O le minister lu swing o le tau James Shaw. Sa whaia lea fola sanga i lea soana nafi. O lea sa tofi nei tō lau ina i le tala whaatatau au tō le tupe pol pakete o le luafi lua, mai le i tūlai lua i lea wauli. Walanglango ina le minister le whaunga whale mga aluenga titele Porto Williams, ni wala au ina ia tūsi i tutono kone karate mo ngaluenga titele le malo. Ta iala po ni whaatupo manatu fōu mo le soifua malolo ina o le mawhau. O ngaluenga titele po construction, o se tasi leo au nangai pito mawalunga la lato whainumera, o tangata e maalili o mai le pule le ola. Nei lo se isi lava i tu ainga o pisinisi, ma o le whaanaunga, ia whaasawina soifua mai ni polkalame o onga. Na ta wale minister, na te matua langolango ina malo sitau mawhainga ale construction sector agod, e sui ai tu maa ikone karate i te tono New Zealand, o lo ta wale ta wale ngaluenga alfa alaput putonga le maids. E fisosani tangata whai ngaluenga titele, matau mawhai whaapau i lalo le whainumero tangata e pule leo lai ngaluenga titele. O la whilo i atu le maids, i se whaenga le matanga luenga mo pisinisi whai ngā malanga mga luenga, e ngā lulu i se fuwhanga i mawhaiona whai ai a swinga, o whaamauni e fo i le ka inga ora, le tala whiangai ma le au ngā o le apolo kalame. O le tai o na nawhina whaasaina i tutono New Zealand le atale na whaasala lau tu usao, e le tau le asful valtau sang le matua i lunga o penga ta whailangi, a uia ta whanaina, ma malili waini tangata sto se fulu i Buffalo i New Yorka,
i le United States o America. Pia na whaasilsila le taiulu mo le au nanga New Zealand ilo ina ata e whaatanga ma whaasai tutono le atunuu e lata ili 5 minute le umio le ata. Sapu eina le tau le lea, ma safa o Sofia ma whaata itai, i le tangata na whaile o swainga whaatupu whaalavlave, i kalai estete malu tapua i o Mosalemi i le luafis fuluwiva. Na whaalia le whaululunga le Christchurch Call. O le polkalame whaatupu manatu le nei na te tala i le lalulangi talo maile o swainga whaatupu whaalavlave i kalai estete, wāti le whainga tai tangata ona wha au upenga ina le ini taneti, o Paul Ash o le sui whaaptola to maitai pālemia le whaalapa tupatonga, ma lea polkalame, mana ia ta wale le teo New Zealand, sa le ima whaiona matua sala la watu i le lalulangi le ato le o swainga lea na tupu i Buffalo. Ona oni metutia foilunga o penga te whailangi, sa amataina malangolangoina ona o le polkalame o le Christchurch Call. Sa wawena whaatino le whaalapa tupatonga la tau metutia po mea whaingalwenga ia ina uailunga le interneti le atau le o swainga. E to o lima tangata na maliliu a afia le COVID-19 ma le to o fitu afa ma le ona sfultasi o tangata fauna whaamauni le virusi e peona iei whaamaumongo le asoana nafi. E to sai masfol sanga le matanga le wenga sai fua maloloina. E to o fase lau sfululima ila atolo o tawhi e whale mai. E au fiel to o sfultasi tutono potu mo ngase ti ngā ina. Whaatustusel to o tolu se lau valu sfulfao ila ato i whale mai. E au fiel to o valu i potu mo ngase ti ngā ina le na whaalauloa ina le asa. E to o sfululima i stangata na maliliu. E to sai mwhaamaumongo le aso sa. O le astona ina whaamauni el tamaita i Palemia Jacinda Ardern. Lona afia ile COVID se folowiva. Ua whaaluaina pe sile tu fo ile tele o whaasea ale tau sangataluai, e winga e tālafu e leini me whaamau pe whaamau ni ai po unsecured debt, a o whiangai tangata mtulanga whaingatale tau tuto nginga o nono ngā tupe, taluaili si iti o le tau le soifuanga, na tā uele au nanga le Financial Services Complaints. Sala tau tauli maina fo ini whaasea pe amal ta iluas fulu le vaiaso e whaasanga i au nanga e leni whale tupe o lo ono atu tupe i tangata ma sa whaaluaina fo ile numero whaasea amal sfulu lua maasina o tuanai. O se taimi mo mole o maawalunga ili whai numera talo na mataina la tau whaamaumaunga. Talo na mataina la lato au nanga li sfultasi tau sanga o tuanai na whaalia le pulisili o le tele lava o whaasea e mai tangata uwhainga tauna tutongi ai tā lafu. O loo mana nao i au nanga no tupe, na ia whaiani nei whaamama a venga mo i lātou. O isi na whaasea e whaapea, sa le te tau le au nanga na whaapopole a whainga, e anga wa iai, le tangata mo le no ngā tupe, o nei maasani lava o na whianga i mawhainga tai le tau tuto nginga, pe tai, e maasani fo i o na whaasea isi, o na naieni si vaenga na sui, taluaili si itia o tau mawhaiti itia i tō la whainga alwenga, o le whautuanga le whaalapo tupotonga, a whai e ieni si uwhianga i mawhainga tā, e te tau lava o na vave tala noa, i au nanga sano noa mai ei tupe, e whainga tā ia whisanga i ngā peta ai ale whaia, e tūla i maieni si mau whaafi tauli se tele, muli ane. I atunu i whafo, o le awina atu e sue tēnā, ni suiolo na mālo i le atunu o tāke, e tau mawhaiwa sufi ma ia mānu mālo, i le te o tāke i alantou fuafuanga i fiofia tua i titono le whaalapa tupotonga le neito, e peo na sauno i la lātou minister le puipuinga, o ana nawhina ave sea ma whaamuta i le vaenga le Social Democrats, le olo o taita i le whainga mālo sue tēnā, la lātou te e le awa i le neito ma whaamutai fo ili whaitau fia se fulu o tau sanga e le o lango i whainga whaamili teli. O ana na fifo ina whaasilsila i le malo Finland. O le atalo sanga ina i au fia atu i le neito na whaate i e take i a malo e te tono le whaalapa tupotonga i lana tau whaamtalanga i whaapea. O le aia le ilo ina talo sanga Finland ma sue tēna ma le whaamtalanga le presidente o take o atunu uia. O ni whale tali malo mo whaalapa tupotonga whaatupu whaalave. I ta'alonga, o ana nawhina whaalauloina i le whai ungo se reporti mai se suenga mo le umie whama sina se komiti. I le se o manga o tū maanga le whaalapa tupotonga o ta'alonga Vili Wila i New Zealand. O no le maliu whaafo se i o le tamaitai o Olivia Potmore ia au kusalua whelua tasi. O se tasi o Vili Wila pito lele i New Zealand na maliu to alua sulfaon tau sanga. Ua whaamatala ina le report e whaapea, ua whaatuatua na i le tūlanga le leo tangata ta alo. Masata wainisi o tūlanga na saisaitia i le au ta alo il pōkalame na whai e Cambridge.
Ia inga pe atala noi au whaasalalau, ma isi tūlanga whaitu au le vau i tū pāta i tasi, o le lua whasfulavalu na taitaina e Michael Heron, le suenga, ma o se tasi o vaenga mulimuli o lea ngā luenga, sa whaava ai bena le leo na whaatinu ni whautuanga sa whaia mua, sa whaatuina ni polisi pe tai, e la ititi lava se suinga na tupu, na maawai le ripoti, e tele isi whaafitauli na tutupu, na ilo fufo na maua, ma sa ia tunga lunga ia afianga o le ola lau le leo tangata alo. Ile awala na ave se ai ila tau mai le polkalame lango, ai tu usisi o manga safe o ma iai, le wha apea sa tele le tu pao lii, ai o ngā tutonu le mu fo i papalangi. Ile whailo inga matu stala le wha laulango le ripoti ana nafi na sauno o le taitaifono o le Cycling New Zealand o Fuel Holden. O se whaamau ai whainga tā telo na whaita wina, ma o se lu i tau mo ila tau, ina ia whaia nisi ngā yo inga sili atu ona le lei. Sa ia whaato e seile ainga o le tamaita ina maliu, ina ua umol soifua bot moa, na iei whaafesili na tula i mai. Pe sa whaapewheo o na tali le whaalapotopotonga, i whaafita aulia a fiele soifua malolo ina o tamaita. Ai mai se lava le si o manga le polkalame lea tali tonuina, e te tau o na whaatino ina i se tūlanga maua lunga. O le lua le nei o tau sanga talo na whaawaina le suenga siampini o le Rock, Paper and Scissors, po le taalonga o le maa, pepa ma le sele ulu. Mai to aivas fulu iwa tangata na tau wā, aina maanu malo ele tamaita i usaui Rivera. Mai e mawaina le whailonga tupe e awhi tā la, e lima tā la le ulufale ili taalonga. Ai whāta amilusanga e yeima le lau whali e whaile lei lavala na tōngi ngol miti afutustusi pa e pae ma le uliuli. Mai na te mataina le lei, ni ngā yoinga pio pio e whaia le taimi o le taalonga. Na tā uai le staff le sunga Kevin Malanga Malii o iolu ta iulu le vaenga lo leo ina le saunga le mua le pā. Ma sa avea fo ima fonga le tauwanga e whaapea e mana o le tangata e ana le pā ina ia whaata i tai fo inisi whainga fō. Ma o se taalonga i fia mai loa e tangata umona tā alo ai whailawa i le vave. Tāla whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao. Na o whaafonga mai le tino i le whaaponga o tātou telefone nei tai au mtala mai Samoa. Ia toi whaafonga iei le tūlai vai le tau nei le whaapoponga lona lua o telefone. Mana fui nei tala ia mai tau atu le mai tātou telefone nei tai au. O tā longa le tātou king ka mo. O mai le tā longa le tele tinga inga te koleni. Ia. Le pelo laka pi talu koleni. Si o me mafa mai tā longa. O tā longa le. O whea te iwi a sa wao so ele. Ia pe fai mai ai le sipito le fale a ta alo mai ai le sipito le fale a ta longa le ta telo le le fai mango i stangata ia sa le le a me se lava ia va pela le tangata matua ma tama titi ele ufai ingal tangata matua tama titi fiu tama titi vai to me le ia le ma ale vai ala mo mingi to tama i mai lo vai se lo tu sa ole ma ole a fo ile ole ma o se lo mal pepa ma se lo mal pepa ai le ia te awa ia. E pe le tala whea ngai pe wha pea o le maa ma le pepa. A whea tu i po e malo, e wha me malo le pepa. Whea tu i po le mea le malo pe mea fi le pepa le maa. Ia la sa. Ai a tu i le maa le pepa e matua. E fiu e tu i. Taunto e sui tu la whono le talonga. Sa. Talonga le to tele tatonga ta mo le. Wei le malo le titi le a whea ta lalo malo. Vai lai. E mane fui nei talonga na whai tono le fale te mi ultimo. Ja, na la. Malo, mo le tu fa malo le tunu mai mo mai mo fa fo mai. Ja. O te manatu la fo yo lo so lo le le tai au. O le fi fa ilo atu nei le se furu tasi le tai au nei. Ja. O le la lau le lisi o lau wha ua l'Universite Victoria. Oi, sa. Fia tau sanga wa onga nei tama mateine o tamamti na lau nei lato li sava vali nei lea o li pe a whaia langi le leili tau. Tau sia ia te esel puao lea sulu la pe wha malu e ua le timu. Se sava vali le vanga le tai Wellington ne. O al masani ale le Universite Victoria e sava vali a tamaiti lau wha ua e poroka le awala. Ia ua lua e tau sanga ua le whaia o nole. Ia. Fama, ia malono wa o tau le aso e pa u ia i fama moi. Le la e fa fonga mai a inga uma nei le sfur tasi por clame le universite
lau to lisi na fa Ma na ia pe fe ai le atu lo wingo Io, lisi le a va pe o nei la leu te fa uai le fa la usa vali tele solo leu te viri mai na te wala o tai viri mai fang mai te man tu o nei le sulta sina e la uai le lisi le mata o fa u mai le si fonga la mua ata to le jo ya e te i lo i lunga aqui é tudo letio le pel pau o tole o le pel pau tato fale le toki pi ele o te le fala ola ya o ta wai ele o te lona na ki tua o pele pawa e te ia si to ina vole lo tato o lo tu le ma se ne tu o ta ya e fa pel to in sole e fa le sa ulto no no e sa fa ye to no fa to ina ya o la to li tio se i fa lo no to ilo o tali ile o tasi le sa vali na ma le fa unga nei le sutas e o le ainga na le tato Tau sta mas really le. Falo mo tato pese. Ale mo te al vale minute duas fo mal fa. Ma lo la fo lo nui al le tai lo fo mra le tua. Ja, da to fa fianga. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polka la me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei,
O le ale taimi mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polo kalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Alo whaftai, luas fulwari minute ua te enei ia le tulai balu. E le se tātou whaasiri sinanga o le whaftai, e o le maliu, ia le la whafonga i pia uma tātou telefou le iwa. Ai o le tai o nei le vāenga mana, ia le o ngā fo i tātou whaaso hai. Ia e le tupele al malo, le ua whaanganga mai a wala mele soi fua malo noina. Iwa sfuna miliona. Tupele le alu tonu a onga. O le pōkala mele ta o le Mana Ake School-based program. Ia au fiai Northland, Counties Manukau. Ia o Bay of Plenty, o Lakes ma West Coast. O inale alu i le tupele a. Pe o le amanui aita mai tila iti le vā o le lua, le o le tūlanga lua, le primary school, ma le intermediate, pe ama le lua se la wafe. O le nganga o le tupele le mai tau atu fuafuanga le malo, o le tau mawhaile ina ia matau na o ina ia mawhauwhau o tamaiti. Ia pe tatala no le tala tu sa. A matau ta pena mawhauwhau o tamaiti italielu, i tau masuinga o le nganga me tau mental health well-being. A vai nei vai taune le tatala no la matanga ri tai au. Ia po ha me ti nga o mai tau te talia ia so tatou light. O le tau fou le wa ia. Ia o manu ana ofia fi da ngalo maloto ta maiti ma fanau. Ia o no le ala wa ia fu fuanga so se malo lo langi fa peni usila. O le tele o la tu pele fo wai. E fe so soni fa i por kala me so soni ma fo o tangata. Le vantatu fa longo le telefone. O le vanga le ngā lulu e le whaungo whale po o constructions. Tele o tangata e a fia ma whau ia ma o ele pule le ola tūloua. Le lai whanga solo i por kalame ia le malo. Le vantatu fa longo nei i le unga o le suenga le vaenga o le vili wila vili vaenga ni usila. Yes, tēne le sama. Ia o te tonu fo le lātou tū maanga le whainga le lātou societe ma lātou whala tonga. Le wa umane e pe e tau la i tele le vaenga le vaenga i meo pine. Ai le vai le tangata alo me opini auro ma pine ia le na afia le o le foi tene tala vo lusu fata usanga le na le alu no Beijing pule lo leona pe yo nei vai ngana o te loia nga tau te fa so foi mele tunu ia ina ia va yane ata to fa na u va ifo ma mata tu la nga tu pulanga le e wa fu ia ta u ia fulele o mtafi o la maya mele o o te ngia mai tai au. Le ngatu puranga tātou, le voi whalong long marisi whaanga. Pena sa pia anu tau tai au. Sa te le o tātou, sa te le o tātou lotu se i tu lo le whawhonga mele tunu e voilele te te atu ai an mon mero le vave ona o soli ona amana ia le si tu o le vaingole le ita o le sa ona sa lava o tātou ona sa ia vainga pena pia ti ngam sa le saluma nga umfa pena o tala ia taimine sala taimine sinta mai tala ve alele ia ves ia saulele ma se la fonga fai lungo Facebook po fiala na to ma fatia el ma fo mo le lotolista ka te ma fo wala a fai te tele mana o fai mail tangata se me fa pela ia tata la mela ta fai fo lista tata ia e pangale ia o le sawa ia le faingale i lungo pe ngof so tai e le o ilo au matu ale ilo i tātou ale tau te va ai le tele o tai o le matu a tongi atu alfa mtana tele ai fa luma ia lesi o ka le mafa ia tātou au mai mo mal tātou au fa longo ia o le ava fata ma le va fe lo mo ia o le ngalo fa mana tu atu ia le tātou le tio foni le vaso le las freely ia fo inisio le atu no le longo mai o le o mai tātou whai loa, ma mei lato mea alofa, ia stai mwai whatu tātou account number. Tu iei tau whamanianga, ia tau mea alofa fwoi mea tātou di tio. Ai, e nisi leo wha o mai, e leo wha ni siti. Mana tua, tau wana whatu sau ni siti, pia o le teimi e tu mai era tupe. A mana ia lea mai o le ingoa, fwoi lele po le suafa la ea, lua ia, whamo maunga le ai au ti, po le fiso la fonga. Ia tu e maua ele, tasi e vai tonu wala uselen. Ja, na, nino lena vaenga. Ja, fatu ya te utou na ua, anga i fo imlai wa lele, anga ia o la uta unu isa mo ia nisi, wa le wana talo fio isa mo, ia lau isa mo nisi, au nisi lahu a mata fo ina,
Na o te iloa o matua tumu ia tangata vole le lolofi atu. Tongi pasese mo. Su ni amano. O le weta ua le o te whaasanga sa o le talana i le tae o nene. O le wana pta ia mai e la vanga le o fe malanga inga New Zealand. Tangata New Zealand i fuafuanga fia ta whawhao le i le taimile ua toi. Le utoi fo ila langi me masan. Awane e whaatua ia e whawelona whai au fuafuanga le te ua misi o e malwa. Ve tongi pasese. Io e pefa peo i Peritania, Europa, Amerika, po fea lava langi e ta ape ita tangata New Zealand. Vai au te whaatua. A matana e sila le taimi nei e wha mautu ma tongi wha ngā sololo. I o atu le taimi e te Livia. Ia ua loka mai whai toa ule ini malanga, le ini hotels. Whainga tā lonto yo. Le ula pita i mai. O sa mola. O le vatu le news o le ua tu el malo sa mola no la yo el malo sa mo. Ya mata lona wha ngā ia upenga so ta inga tutongi pasi se mo whai malanga inga. Le so mo au kuso. O le atatala i loa so stangata e watu tātou tunu. Ia vea i lama o e tas. Ia e fua tangata voi le ia le me la le mo me to fa ngal wenga. Wa to la tu pule fa tu pule. Ia sa tu oli fa me pule wala ni oli. Na. E mai o me pule. O le mo tātou fa mo mo fa fitu na la vea COVID-19. Isa sta mai se e al COVID-19 ya inga mai le isolate su fa so langa le ua mo mato pusi va. Ya me la mo me fa tu fa ngal wenga ya ai fa pe ne au e fo le ngo tare fa ngal te o vidi pule ya o le ua mo fa ai vai tu pule so le to vai le stanga te so fu se fa se fulu ma le lua na mo no fa ma. E o fai la lua tau sanga tanu e tau sanga la tau sanga la tu le fa no fial sa mo no a fai te al wa mai le tu sa vai le mo fa mo so tinga nga pisi tato fa nga usa le mai tinga na mo tanga to o le fo le to tua oi ala malo lo to mo en men polisi vai Elena fa no mai fo va so tu ole va so il masente ne ole fo te mo fa mai ale li poti mai o tanga te fo ia tu le isuinga ta mai te wala la vite isuinga nei te fa nei tu sei le no top so di ngal wenga fio mo fa mai a fo ole e ile fale le ole rest home pe ile tanga ta tu in Northland e pe ole wingo le tala le fa yatu o lo mana o mia la veni usila ia ni tangata ni fo mai ni nurse tu ina le fale ini usila to fa feng nurse ia mo mana mia e ia ila le wo nanga le e tausi tangata ma tu in Northland wa fi was usila to fo mai nurse tau ria ale mo e tapuni il fale a tapuni la fale o fela la aveni tangata ma tu ni fies furu la ye mo o mena le ufaila vanga le la to fa sala la ua leva no a leva no la tu sai le se interview e faia a fa pe o le nurse e lo to e fainga no ngalo de ai o manisi me faia al mena utup fiu es o ele tangata fo ma il vai mele sole ia la foro la vanga ia meli a inga uma fa pe o tatu wa inga le tatu to ina le no foi mo o tatu meli pusa meli fa pe mai ta sim tu foi a lu mo o mes fo mai e mo o lima se la utala to wa inga gift card sole sala le wa mtu ai o i tu vai le wa nanga le su fo mai la fo ma le meli a inga uma o to ina mo matu le ia le foi la longo mai ai se fialu no flente i va ngale no foi ma sole e le interview lo tu fainga lo tu no fainga no tu ia ina la te roi tu mana o mia le o nanga le o tu putele la fa yo tanga tamatu tu ni usila mo tu loa ai fu tanga tamatu sa mo ia ole tele vai tau mo vai ole life expectancy o tato ia pe yo le onus food ia le pe ole na vai tau le onus food a mata foi na fai fol malo si ma le ola tu lo wanga ngana sa mo i fa mo ngai tau sang mo vai le fa tu tem nei la le fai tau fia ma fe sa mo i wo ole fitus food tau sa mo o le ala o tupu foi no mela o tangata matua i New Zealand al sili la o ila tau sia tangata matua ia pe ao i fale o tangata matua le ala o le uniform mai wa ale le tongi Australia e o uma Australia tato fo mai nurse mo
Ia, le foi lau fa o popo e mal pokala mele al malo le mental health. Ia. So ni ma fo tangata. Ia, wo, mai na isi fo mai. Ia. A le ala uti e fo mai i tonu au nanga ese. Le te vai so se po fe ala tu tai Wellington. Te le fo mai Filipino fo mai mai fo. Ia. Ia, ona o lai o mai fo te le ava noi nei. Mo. E lu tau toi fo i. Na isi uso fo i masa ni ne tala noi. Ia, sa fainga luenga fo istasi wa unanga tu to tasi al malo. Ia lu foi lea onga fafoma. Ia lau foma il teimin nei. Mane. Io, ma nei a ia se si o laiva no al teimin nei, ia le fia na lue ngā luenga ia. Le ngata o lau a ngā luenga. Ia la foi ili lei tongi fso soni si o wai. A me se tatou whanau. Ia. Fafoma me foi mātua. Le atali ma le a fine fia i ngā luenga ia. Ia. O lea ngā foi i se tangata le o se nurse se a inga pos foma. E sau malon to mai la sau fso soni mātua. Sau so ni no matua ma le wainga. Ma le ainga ato. Awa va pe o ele te nurse au tatu wainga. Ia le so felto na ele tatu wainga sau fuor suka ma tu maurunga. Sau e fel wa i malau. Me fa longo vo ele ia. Tu atu pa tu o le tu atu tu li vai le. Na. Siaki uma le ainga. Ah. Sau sol fa solo mai ele tu le vo le ainga ia. Tu me o talinga. Na fa solo tu ta maiti. Ia nini vai po, nini po. Ah. Yo e. Ia fa to atu no ai nga to tele walu umala walu. Nini lo pa o lo. Ole le afo lu ol va via. Ele mo mo ya la ula iti nga o ia fa le so. O taka nini. Sole. Le foi nos fa ine ta o fa le Vodafone mo le fa le fa ta ula va ma no si taka nini. Afo le lu va via. Fa tu pula ia tele le tulanga na nga o yo tu pula. Ya o i le vas o na nafi fo le sa uta tu telefo ia o inu mata. Le na fa nga ta fo le masini fo le o sofa ia le po le pamu pensini ia. Le sa uta tu telefo. E se va ia meu. Mata la fo ta to o la lo kale ste tele wanga e to le fa nga la fa pa o vo le no fa to ya. Ia. Mata la fo to kale ste te o pakata vale du mo fale o mo pa mo pa. Ia o le ala fa mtala tu vanga lea. E le o fa tu por kala metango e tawi masui. Ia. Na matanta pena ia ile o fina ngalo pe o taua. Ata tu papa o tata vale du mo. Ali wala fa pena o ta loto. O le me fai o le ia lu tawi masui ala me tawi fai. Ia. Ia tau si e perfile mu. Ia wa tupu mele to e fa o lima. Ele ngata la wa fia tangata le fa papa ina pa. To ya fia mta itale fa o lima. Ia. Ya matana ona winga na le fa ali ni ten. O lo fe lo fanga me. Fanga me. Ya fanga me vo le fanga. La to e fanga pea. Ha? La to e fanga pea. Ya fanga vo le fa seni e mo. Se mo. Ia matanga te vo le tu fanua. Tu ai vo le pa apa. Ah, non fa pa o le. Pa apa. Pa apa. O le na. Tu se lo ta o tu a uti do fia ya. Le ya tu a. Yo. Na. Ya lo fa tu por kala me le ta ya o na fa fia ngam fa manatu. Ne mana tua. Fisili pe ilo uso po se lo wa ina o mai o. Ia. Na. Ele lo ai si mela ma fa lo ma fa ele lo ha to tato. Ya na, me foi na ne tele ina ana foi le fa mana tu vili o fa nga luenga siaki tangata la sau su nga luenga pe vili fo le tangata la fa nga luenga siaki o le ainga. Tu foi di fa to ala to tangi tele ni o mai oi. Me mal pule. Au te vi so mai o le fa nga luenga. Ya dai fa piano tao to full val minuto de talo ni si fo lo.
Ma lo lava le foi, ma lo foi tawata. Ya e pe fo dinga tatu fala ule ngol laina pe fieta no mai po. E ma lo se fu ta lo flava. Kalau falava malo se fua malo le ngalu ma ngai po kala me. Tai la o fele sa lo vala. O ngai ai ka ko ko. Oi. Ya ma lo ale tawata ini es fo. Mana ya yo lua issues le nei tai ao. Ma ya kele sole. Ma ya le fa long long ko po nga ku pu nga ya o ko fa ma ile fo mai. Ia moni. Kele ka ma ku ya nga fo lu fo ringa mo ko ma ku fo ia. Malo. Ia ava fe wale se supula lo tangata uma tupu ilunga. Mana ngā ua wha pauta fo ringo tangata to atupu le tu maua ele matua te. Ma ia le fa pe foi kai ele mo wan kupe ngai mer ka longa lo ken ka mo. Ia na le ua mata i nei. Ia ia nga foi ka longa se lu le nei ai. Ele lei ai matele na una tu pe ta alo ai mo fia. Ia pa malu waku ia ma nga ia foi. Ole wa kela en ko kala me ngai vai kai mi aku fa lo foi ngala ko ya lu le solo nga ile ile skeri ko lia. Ya nga kala ka sabali nga solo ile le afe iba se lau iba se fu. Le solo nga ka sabali ai ia. Au ke la ngonga anga fa pe al wai ka se sabali le solo panka. Na esa vali wa o solo le ya lu longa todo no mola wala sa vali au tafa security. Sa ele le ino solo. Ya. Le solo le. Ya ala ta. Fa pe ka ya ma nga yo le au ka ko vai aku. Ua ko fa solo ai ngale le me na me vo le kulanga o le me le o le o ka fa fa ya ku ngoba ma. E ke no ku fue e pe yo le kai mi ngai awai ngai mi ngoi fa fo. Pe le alu sa mo fa kali le leia se ke al pisi de ai. Wa le la vesi ka ka uma. Seto le leia au fuanga. Ia pe kausanga le la sau po le lua kausanga. Pa ko ai malanga lo la ia le. Ia le foi lanka ko vinga foi de kuenka kala me ia le fo ka kala ia le fo kausu en passe se so. Ia te ua ia auto ia Australia. Wale tele tu fanga tu pel malo le na lu te mio le fa mai te mio lo longa ia mala fa u tamaiti o tomna tele tu pe fa putu. Le faina tele pe pa ole tau tu tongi fo intamiti nei. O ko lo foi la sa o yo lua. Al fala vela be kele pe fa pe nga ela bello longa pe kele ka mai ai fa pe nga e ola fainga luenga. Ia le kele la ngia kupe. O wa foi la nga kupe ma le sa ia ke ola fainga luenga lo wa. Ia ai nga so nga ila ka kala kele nga la vel fa mai pe nga la vel longa. Ia la ko la nga kele kupe ma ko nga e fainga luenga la. Ia le ai la ve ai la pe la fai kai ngo lua. Ia wa ke lua kaule fa ngo ia I se pule ngai lo le a fa masanga kula ngo luanga luanga ma pe ia fa fenga ma wa so ma lo o le fa ngo ga mari fal. La ai ma lo fa. O fa foi o fa masanga nga o nga le ma wo lunga foi fa lo fa masanga fa ka wa o ma lu me nga fa. Tasile tara te fa fitu no mo wolva ma. O foi la ya wa o mele mo wangai ka ba kwa o le la kwa tasi o la mo wol fa le wa ki ai foi le red test le ka ngaka. Ai la kulai positive ya la koi piki mai fa mai o wa le. E poi le mea ma tu fue se o luego fa solo nga lua au le. O ia me se ia so ia. So ia. Ta ko nga o ma nga ia nga. Ku ma o pe nga wa fa solo foi nga ko ma ku ma ka ko ma ku. Ia o longo vinga wa ku mu foi fa le ka ma ku ia longo vinga e ka ko la ave ka se va ai le fa le se expert. E te pisa i nā I manui Australia
E te i umei nei matausia o le whale o tangata mātua i nei. Ole no fuanga le ala lai si uso le Australia. Ile ila vei lo longa. Ele si vaenga o sini le sa la vei lo longa. Ba ile vave le toe move ile area le sa i lo longa. O le tala tupe i ile tala tupe ile area le i lo longa. Ia wai lo po yo me ngi lo longa ia ku mo ta ku tu fu. Ia. Se kai pa ia nga nga fa pai kai mi. Ea. Ia mai aku lo po ia wa e lo longa ia ma ko lo po nga pula ma ka fa ia. E tele ni uso nga lue whawai teimi o tōu whenua ina. Le ai. Oh. Mau ke le whaila. Ia ngai ka mai ki ngā o mai. Ngā mai ma ko whaila ai. Ia ngā le. O mai fo ia le koe e momoli. Oh. Ai le o ke le fo ngi ka ngā ka koe o whape ma ko whaila ai. La e kau sisi kula fongo le malo. Aisa. E le fo si wha mau ngia ngā o ngai meo le. O le o mai whainga rue ngai kua. E se ngā mea le kupu ngai. Ia. O tele nei. Ai ke le ka mai. La e alofa ai fo. Ma loa. Ia, e fua ale me te mei te no foi le teimi le tausanga i tau malolonga i nā ua morse leni. Ia e matua lofu te le atu, whamanu i atu nei asu. Ia, alofa ko ia ulua. Ia, ma nguia kele le lua kiuke. Ia masai fai ma kau kongi nga iai ka lapu nga. Ai alofa kere aku ia. Ia, ulua mga i dua hainga. Kako whiro ai po i uso. Wow, ta. E to latu. Ma nguia lava. Ia, pāne mua pā. O si uso le. O le te roa sa na safari i tau sanga e tasi iwa sfulu i le solo le sa fai tai. So vole fai po pontu. E la persona vole le World Cup lu afsu tasi i le tawari la tamal. E a te vanu minuti ana tale o le iwa. Tale iwa tata vau whapoponga. E au te tala mai o ia tunula i whafo. O le nuu o Belarus. Ia. E lua sfuru fitu tangata o tai mu tangata i longa o Belarus le ua whamawina i New Zealand. Sa ni toi o masisi i New Zealand. Aisa. O Belarus le isi le atu nuu le feso so ani te le ia Lucia i Osfainga. Oh. Na te whaatanga ina ona ele saua i Osofa i ngā Lucia i tono Ukraine. Le ala e ua whamawina e piona whaedia e le minister al vai whafo New Zealand na ia mahuta. Ia i ngoa e lua sfuru fitu. E sa ni sau se i nei. Oh. Ai o le whara inga le McDonald. Ia. Ua tolus fultau sanga taluna whaangalu e ina tono Lucia. Ia le la whatau mauna whara inga i le to yes whara inga le McDonald tonu i Lucia. O ngā i o tangata umalalangi tu whatasi ma Ukraine. I te ea tu whainga sa wā. Au wea tu i isi atala tamai nei o le whaamanatunga, i le whaamanatunga tele a Lucia le mai o le taua mo e polu. Ia. Sa whali mele to PlayStation. Tua e tua le la tangata sole. Ia. Ai fosi ale sa vai. Te mea tuam tua pere si tua le tino, tu loa. Whape, tua ma i al tangata le asa tauana alofa. Ai ese ia le whamanantunga na. Le sa whailoa ia le presidente le i tangata fwile leo o latu whanau ia i le taua i Rusia, i Ukraine. A o le taimi tonu ale le whai whamantunga. Ala pisi ia le ami ma le au taua a Ukraine. E whale le kawa tino maari liu o fita. A Lucia. A o le taimi tonu ale le whai whamantunga. Ala e sosoani nei tangata i au taua i Ukraine e kawa tino maari liu o nei fita i Rusia ma tu i tonu o longi. A o lunga o le pito i lunga na avele whaanoalo i mātua o fita le maari liu mai i Ukraine. La tu lo le Palestine fa ta lo foi tangata i mātua pe to tolu pe fa. Sa ulo fai langa lau. Sa o le ia. E se a me fa mana tu. Sa o le se va inga mun. La fola solo tino mali liu fita Lucia Ukraine. Ale fai fa mana tu nga fia i. Na. Ya, o se fa no ia va inga sol. Malitala nei ia o hero o tō whanau. O toa manu lau Lucia. Ya o telo la to ile fia tau. Na. La o le usta i o le mauti no po o la to me la. Se va ila i a fiango so i fuango nei tanga fita. Ia. A mali liu e tatia i ai me mali wai ele tango ele to ia o ina ma ave ia tunu. Sa o le le. Ya e ina inu tua o ina e lua o la wata ufa mata u ye ia Lucia. O la usa uni o fia tu ila lo le fa malo le NATO. Ia ata to vai nei le taimi le fa vai le NATO. O le NATO ai le fa vai. O la na manu lautia. E fa sanga ia Lucia. Me vena le fefea ia Lucia e o atu no tua o ie o le NATO.
pe a fai foi stay me luma Ukraine ma foi o no ia mai le nei to foto la wapi to no mos fa ilusi ya lo ngi anga le nei to fe pule sa wa lusi e Europa ato Fia tanga tawa tu no le la o fia yo awai ele ua loa ia se suia nei to o umale nei to tau ya pela o mai lusia va pela o mai sfa ia peltania ya o uma Amerika mano o male nei to ya pingi lusia mena la fe ya e talusia ta tele mana o fesi taua o langi wai poloka i foi feo inga ta faonga ma fuanga tatou ya te lo le la vai foi stato pese ya ta pena metal fo le la ta leiva si u fonde la moto e fa minute ya o ta le leiva Lenga fia le whatalo fo le tātou tunu le nei fo ia so fau tātou o lia. Ai o tala fau masani mo le nei fo ia so si mai le whaafonga. O toi whaamaninu mai le whionga te tai o le antanu o le whionga fia mea Naomi me tā awha. O le report o le aso luanga i le aso tofi le vai aso nte nei o ro whaamawina i le tolu se lau lima se fulma le valu i la tō wha au popo. Wa a fia le whaamai o le COVID-19 fruiva le antanu o. Ma ua se fulmaltasi a ai ono se lau fitu se fulmaltasi, tangata a tole atunu e o maile so, wa mawhai o na wha ama wina le mtanga luenga le saifua malo loina,
na pesia talo mai le aso se fulma le fito o mati. E le reporti lanta mai o lo whaama wina ia to ono i lanto na tau fia, e le poti tinga i na le mo tanga senga semto tua. Awa se e mali atu sa mua mai le iwa se fulma le lua tesi ma le iwa pesene, o tangata o le atu no o mai le se fulma le valu tau sanga i anga i atu i lunga le maati tua, wa mai au latu tui pui pui lo na lua, ma le se fulma le lua i le se fulma le fitu tau sanga le maati tua, le wa au sia le valu se fulma le valu tesi ma le tolu pesene, ai au whanau mai le 5 tau sanga le se fulma le tasi tau sanga le maati tua, wa valu se fulma le tolu tesi ma le 5 pesene. O i lato ua mai o lato tui lo na tolu po le posta, ua fitu se fulma le whaafe, lua se lau se fulma le valu. O toi whaai loa le tamaitai pāle mia, o le whaai unga le vaiason tene na amata whaanofo e sea ili tangata e taunu mai sa moe whainga malanga mea tunu o i whafo, e lona lava a inga pe a whai ai mai ala na sia ki whaasoi fua maloloina ili malai wa alele, e le oa a fia i sia mol wha mai. Peitai, e iaia ia inga whaasoi fua maloloina e mate tui na ilo na whaanofo e sea lo na inga, o le ripotiane leo ana suenga po ana test whaasoi fua maloloina, i le aso lo na tolu ma le aso lo na fitu, a o whaanofo e sea lo na inga. A i lea whaanofo e sea, o lo sa o lo lava lo na whea alua ili taulanga ma so se me fia whaatasi atu iai, whaatasi e fo i ma whaapot putonga, na paule meo lo whaatawa ina, o le ripotiane i teimi whaatulanga ina, o ana siake whaale fua malolo ina. O le masina fau a uni, o le aamata o na whelele ma ieiva lele vaiaso te itasi, mai New Zealand ma Ausitalia, ai o fiti o le ata e lua na whainga malanga mai i Samoa i le vaiaso e tasi. Wa iei fo le fuafuanga o le aamata whaase e umatu tūlanga masani o whaangai o ingo awa noa mo wa lele, ma le whaatūlanga i no malanga ma pāsese au ina mai le atunuu, i company wa lele pe o na masani ai mo mua, a o le i o mai le wha mai le atunuu. Mai o mai le so, wa mata te tala le whaata wino a noa po bookings, e lunga o penga te whailangi a le company wa lele le New Zealand, mai o le fesuia inga fau o whainga malanga wa lele New Zealand au se tā lea mawhiti, o le a mata le aso luse fulma le lua o me, ma wha wawa toi lava se i o le whai ungo le tausanga. O awa no mua le wau le whale mai ei le atunu o le atu ina le tangata Samoa, o lo ono nofo maui Samoa, o e umia tusi folau Samoa, pe umia foi tusi folau isi atunu, ai o lo o iei whailonga e whaatanga ai le ulu whale mai, po le exception stamp, whape ai ma tangata whai ngā luenga mai atunu i whafo, o e o lo o ngā lulu e te tono le atunu, le o lo o lato umia pe mita whai ngā luenga, whapena fo i pe mita mo le nofo i Samoa mo se teimi le tu mau. O lo tu mo pesa mo ele mo lila no moli la sanga lo na lua lea, o pui pui ngā malapta inga o le whaamai o le COVID-19 wiva. Peitai o vaenga o whasuia ina po o teu te wina i le whaai unga le kāpeneta ila na phone tanga wa maia. O le ato e wha au popoi le isi lua vai aso poloa inga mo le atunu. E afu atu le vai luanga o le pōna nei le aso se fulma le fitu o me, e o atu i le vai luanga o le aso tolu se fulma le tasi o me, lua afe lua se fulma le lua. O ia teu te unga o le aso lo ia i tu lava vao mo le wheo ai o tangata, ma uasa o loto ai mo le lua se fulma le whai tu la o le aso. O le amata whaase atu foi company va lele ma ofisa malanga, e toi whaatino ava no mo va lele, toi whaatu langa o malanga va lele e amata atu le aso sa nei aso lua se fulma le lua o me, ma wha solo atu i lama le tala a toa oi wha vao ma lo le atu no. O le atu tala ina ato foi tua oi wha vao ma lo le atu no, mo so o se tangata i atu no i whafo, e le aso mua au kuso lua afe lua se fulma le lua, e pei ona sa iai mua. O le ato e hae kolisi uma le malo, ma kolisi tu maoti, kolisia e ka le sia. Ato ai ma onga wha awau uma le atu no, ai afu atu le aso lulu nei, le aso atai au se fulma le valua me,
Mai whapea foi o na toea ai a onga tūlanga lua i lea sunga fua a so tōn se fulua me, ma onga a mata i lea sunga fua a lea so whao iu lai. O isi vaenga o mō polo inga e pe o na sa iei mō mua, o loo whaatu mawina pea. O le sole o le atoe a mata wha a wawaita ulumanga al fono a wawhaitula fono le antino, a mataina e le itula e afoli vale tae o nei. O tau ulumanga al fontanga le sole a tulimata ia le antino, le whaai unga o le afola sia le komiti wha pāle mene na tofi, e la tau te ilo ina tūlanga tau lo le pāle mene, e le mata au polo wha se ai le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, e tūlanga ia mionga ma tūlanga tau lo le pāle mene, e whaasanga le taitai o le tuangai, le fionga tui le epa lupe sori aisa i lele mali le ngoi, ma le whailau tusi o le tu, whatasei ma le whailau tusi o le tuangai, le fionga a le ala le pule rimoni a iafi. Ai o le so fo iwa whaasilisile le whailau tusi le official fono o whaitula fono, le sunga sa tama le atisa o iti metala. O toe te tala mai le ava noa mol mamalo le atunu o lau tele, o whauru lunga o mtanga luenga ma whaala pautonga tu ma o tele ma loma o fisa whaasala lau i te tonu o le maota fono, pe a fia a wai atu i mole mawina ta urumanga al pāne mene. Ai o le a wha amalo sia lava ia inga o le polo inga, e le mawhai na ulu fale se tasi i te tonu, e le whaia sana tali whafonga. O le tae o newa whaasilsile le fionga le whongtalai o le maota, papa li ili o ta euma se pao, au le i whaawa wina ngā ruenga le pāle mene māsani, o le amua i whaataunu wina le sauninga o le whaatau tonga, mō sui te maita e to tolu le o ulu fale le pāle mene, e lalo le whaai ungo le se 40% mai le whaamasi nonga. Sau no papa li, o le austa ia pele polo inga watu ina mai le whaamasi nonga, e talia ma whaatau tō ai sui te maita e to tolu, e whaopopo atu ina fōle pāle mene. O sui e to lua le JPP, o li ma le manu a lofa tu au, whaangase a li i sa po o whiangi ai, ma le sui te maita e to tasi le whātua tue le tua sa mo o tasi, le na ia lu i le whaai ungo le se 40% le whaamasi nonga, le tinaya to mata nora leota. O le whaai ungo le whaamasi nonga, wa to a fitu ai sui te maita e le pāle mene, mai o le awinga ese fo i le nei fo i pāia inga lona se fulma le fitu o le pāne mene, wa wantu i le 5 se fulma le whaona no foa. O le teimi nei, wa lua se fulma le lua sui le JPP, todu se fulma le tasi o le fast, au lo tāndia le whai unga le whainga pālota lai titi, a le tu mālonga ngai fo maunga numera lua. O le tinaya li ima le manu, na sao mai le tu māloa la taua se sefo, whangase a lii na sao mai a li pata i tupa i lalo, ma le tinaya to mata, wa to alua mai ei nei ma le suita i tai o le vaenga whaupo whai a le tua ngai, mai le tu māloa noa maa numera lua. O tātou talafobia mo le nei aso, man rielo tātou te noo, whaasai foia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei tai hao. Ua whaia le malo ni sapo ni tapo e whaasanga i tae ma le militele le malo o Belarus le olo langlangoina le tau alu usia le malo o Ukraine. Na whaalia le minister vai fafo na na ia mahuta i le afiafia na nafi e to oluas fulfitu ni tae manisi i le militele Belarus o le a afia i ni sa ni usila o na o le territorio Belarusa whaongaina e whaatino atuwai. Ni os whainga lusia nga i Ukraine, o nisi ia ua whaapopo i le silia ma le fitsela ua tangata, ma whaala potopotonga ua mai o na whaia i ni sa le malo New Zealand. O le masino Februari na oso whaia i lusia le malo Ukraine, ma ina ua le manuia na tau mawhaingai whaawa i le ai autu o Kiev, na whaawawe na tau mawhai whaawa i si territorio le itu isa sa ayu Ukraine.
Ini foi numero pitola tamai malo o whaatasin ta uai e silia mali sfultasi tesi mali 3 miliona le au whainga o tangata usosola e se mai mo lātou ainga Ukraine e au fiele silia mali 4 miliona na saili la vea i isi atunu. O ana nafina mawai nisi o whaamatalanga ini report e winga le ngase o le Peristene o Lucia Vladimir Putin. Wa wala au le Salvation Army le malo, ina ia whaapopo vave tupe fsosani mo fale i le tala whaatatau au tuol tupe le nei tau sanga. A wale whaitau wafi o tangata maainga maula lalo tupe maua na whaalia le minstau tupe Grant Robertson. O le paketi o le nei tau sanga, o le awha au tuol soifua malolo ina ma le suinga o le tau peitai, fōlinga mai e le otalia le telo fisile winga le sitia o le tau, o le soifuanga. Aina ta o le Salvation Army, o lo nau ina ia tu ina to le malo se whaamama avenga. I tūlanga whainga tau whia ngai maainga, o na o le taunga tau whale no fo mau tutongi, le uo atu le whase fulu pasene, pe maualunga atu fui, le si itanga nailo le tau sanga ilu awhis fulu ono, toi whaapopo atu i aima le taunga tau le soifuanga. E te tau ona si ipe whaapopo le vanga atu pe fsosani mo fale. Le accommodation supplement ina i o tutusama le maualunga le tau le soifuanga e tusaimas whaamatalanga a le Salvation Army. E 5.1 miliona tala le tau o se polokalame o le amawhaie ai ngai mauala lalo tupe mauofia whaatau atu. Pe suia la tau ta avale tuai. O nanga wa aini vai ngā tupe fsosani pe amale sfulu afe. E whaatau waini ta avale la ititi le kāpone mawai, ma o se tasi leo vaenga o le fofuanga mo mua le malo mo le whaititi ngā o kasa o ona, ma le kāpone. O lea fofuanga, ua whaatulanga i se taiala, ina ia mawhaiona au sia matatia, ia peona mana umia ina i le paketi, o le luawhelua luanga i le luawhelua 5, mo le whaititi ngā o le kāpone, ma o loo au fia i le 2.5 biliona tala o tupe e whaalu, ma i le 4.5 biliona tala o le vainga tupe mo le tali atu i whaalavla whaafo se ona o le suinga o le tau. I le isi whaatau sanga lo manai, ma o loo whaatupe ina umai lalo le polkalame o le Emissions Trading Scheme. E ui ele ita umwaile ono whaawau o le polkalame leo loo whaatupe ina ai ele malo, se vaenga o feo inga i pasi mano whaafi pe tai. E ia isi polkalame fo ua whaawhi mai ai, e pe o la pisi o tau mawhatutoe au ina e pe o la pisi masani, o le mata upuli tuto nginga o pepa o feo inga lau tele. Ma le tele o le si itanga i tupe whaalu i le atina enga o le tekonolosi mo whaatoanga malafu mano. O lo au fiele ono tasi miliona tā la e langolango ina aile au avipasi. 2 miliona tā la e atina e nipol kalame mo feo inga. A wale whaunga ni taiala ina ia whaapopo ina ile whaonganga o feo inga lau tele. O le minister lu swing o le tau James Shaw. Sa whaia lea fola sanga i lea soana nafi. O lea sa tofi nei tō lau ina i le tala whaatatau au tō le tupe pol pakete o le lua mai le itu lai lua i lea wauli. Walangolango ina le minsta le whaunga o whale mga aluenga titele Porto Williams ni wala au ina ia tusia i tutono kone karate mo ngaluenga titele le malo. Ta iala po ni whaatupo manatu fo mo le soifua malolo ina o le mawhau. O ngaluenga titele po construction o se tasi leo au nangai pito mawalunga la lato whainu mera o tangata e maalili o mai le pule i le ola. Nei lo se isi lava i tu ainga o pisinisi, ma o le whaanaunga, ia whaasawina soifua mai ni polkalame o au onga. Na ta wale minsta, na te matua langolango ina malo sitau mawhainga a le construction sector a god, e sui ai tu maa i kone karate i te tono New Zealand, o lo ta wale ta wale ngaluenga al whaalaput putonga le maids. E whesosani tangata whai ngaluenga titele, ma tau mawhai whaapau i lalul whai numero tangata e pule leo lai ngaluenga titele. O la whilo i atu le maids i se whaenga le matanga luenga mo pisinisi whai ngā malanga mga luenga, e ngā lulu i se fuwhanga i mawhaiona whai ai e swinga o whaamauni e fo i le ka inga ora le tala whiangai ma le au ngā o le apolo kalame. O le tai o na nawhina whaasaina i tutono New Zealand le ata le na whaasala lau tu usao, e le tau le asfulval tau sanga le matua i lunga o penga ta whailangi, a o ia ta whanaina ma malili waini tangata sto se fulu i Buffalo i New Yorka, i le United States of America, pia na whaasila le ta iulu mo le au nanga New Zealand ilo ina ata, e whaatanga ma whaasai tutono le atunuu, e lata i le 5 minute le umio le ata, sapu eina le tau le lea, ma safa o Sofia ma whaata itai, i le tangata na whaile o sfa inga whaatupu whaalavlave,
I kalai stete malu tapua i o Mosalemi i le luafis fuluiva. Na whaalia le whaululunga le Christchurch Call. O le polkalame whaatupu manatu le nei na te tala i le lalulangi tanu maile o sa whainga whaatupu whalavlawe kalai stete. Wāti le whainga tai tanga tona wha au upenga ina le ini taneti. O Paul Ash o le sui whaaptola tu maitai pāle mia le whaalapa tupatonga ma lea polkalame. Mana ia ta ua le leitio New Zealand sa le ima whaiona matua sala la watu le lalulangi le ato le o sa whainga lea na tupu i Buffalo. Ona oni metutia foilunga o penga te whailangi, sa amataina malangolango ina, ona o le polkalame o le Christchurch Call. Sa wawena whaatino le whaalapa tupatonga la tau metutia po mea whaingalwenga ia, ina uailunga le interneti, le atau le o sa whainga. E to o lima tangata na maliliu o a fia le COVID-19 ma le to o fitu afa ma le ona sfultasi, o tangata fauna whaamauni le vairusi, e peona iei whaamaumongo le asoana nafi. E to sai mas fol sanga le matanga le wenga sai fo maloloina. E to o fase lau sfululima ila atolo o tau fia i fale mai. E au fia le to o sfultasi tutono potu mo ngase ngase tinga ina. Fa atustusa le to o tolu se lau valu sfulfao ila ato i fale mai. E au fia le to o valu i potu mo ngase ngase tinga ina le na fa alauloa ina le asa. E to o sfululima istanga tana maali liu. E to sai mfa amaumongo le aso sa. O le astona ina fa amauni ele tamaita i pale mia Jacinda Ardern. Lona afia ile COVID se folowiva. Ua whaaluaina pe sile tu fo ile tele o whaasea ale tau sangataluai, e winga i talafu e leini me whaamau pe whaamau ni ai po unsecured debt, a o whiangai tangata mtulanga whaingatale tau tato nginga o nono ngā tupe, talua ili si iti o le tau le soifuanga, na ta uele au nanga le Financial Services Complaints. Sala tau tauli maina fo ini whaasea ape amal ta ilua sifulu le vaiaso e whaasanga i au nanga e leni fale tupe o lo ononoa tupe i tangata ma sa whaalua ina fo ile numero whaasea amal sifulu lua maasina o tuanai. O se taimi mo mole o maawalunga ilfai numera talo na mataina la tau whaamaumaunga. Talo na mataina la lato au nanga le sifultasi tau sanga o tuanai na whaalia le pulisili o le tele lava o whaasea e mai tangata uwhainga tauna tutongi ai tā lafu. O loo mana nao i au nanga no tupe, na ia whaiani nei whaamama a venga mo i la tau. O isi na whaasea e whaapea, sa le te tau le au nanga na whaapopole a whainga, e anga wa iai, le tangata mo le no ngā tupe, o na e maasani lava, o na whianga i mawhainga tai le tau tuto nginga, pe tai, e maasani fo i o na whaasea isi, o na nei eini si vaenga na sui, talo ili si itia o tau mawhaiti tia i tū la whainga alwenga, o le whautuanga le whaalapo tupatonga, a whai e eini si uwhianga i mawhainga tā, e te tau lava o na wawe tala noa, i au nanga sano noa mai e tupe, e whainga tā ia whisanga i ngā peta ai ale whaia, e tūla i mai eini si mau whaafi tauli se tele, muli ane. I atunu i whafo, o le awina atu e sue tēnā, ni suiolo na mālo i le atunu o tāke, e tau mawhaiva a sufi ma ia mānu mālo, i le te te o tāke i alantou fuafuanga i fiofia tua i titono le whaalapa tuputonga le neito, e peo na sauno i la lātou minister le puipuinga, o ana nawhina ave sea ma whaamuta i le vaenga le Social Democrats, le olo o taita i le whainga mālo o sue tēnā, la lātou te e le awai e le neito ma whaamutai fo il whaitau fia se fulo tau sanga e le o lango i whainga whaamili teli. O ana na fifo ina whaasilsila i le malo Finland. O le atalo sanga ina i au fia atu i le neito na whaate i e take i a malo e te tono le whaalapa tupatonga i lana tau whaamtalanga i whaapea. O le aia le ilo ina talo sanga Finland ma sue tēna ma le whaamtalanga le presidente o take o atunu uia. O ni fale tali malo mo whaalapa tupatonga whaatupu whaalawe. I ta'alonga, o ana nawhin whaalauloina i le whai ungo se reporti mai se su enga mo le umie whama sina se komiti. I le se o manga o tū maanga le whaalapa tupatonga o ta'alonga vili wila i New Zealand. O no le maliu whaafo se i o le tamaitai o Olivia Potmore. Ia au kusalua whelua tasi. O se tasi o vili wila pito lele i New Zealand na maliufto alua sulfaon tau sanga. Ua whaamatala ina le reporte whaapea. Ua whaatuatua na i le tūlanga lele o tangati ta alo. Masata wainisi o tūlanga na saisaiti e le au ta alo il pōkalame na whai e Cambridge. Ia inga pe atala noi au whaasalalau. Maisi tūlanga whaitu au le vau i tūpāta i tasi. O le luafis fulavalu na taita ina e Michael Heron. Le suenga. Ma o se tase o vaenga mulimuli o lea ngā luenga, sa vaa ai ai, bena le leo na whaatinu ni whautuanga sa whai mua.
sa whaatuina ni polisi peitai e la ititi lava se suinga na tupu na maawele ripoti e tele isi whaafitauli na tutupu na ilo fufo na maua. Masai ia tungalunga ya afianga o le ola lauli leo tangata alo. Ile awala na ave se ai ila tau mai le polkalame lango ai tu usisi o mga safe o maiai le whaapea sa tele le tu paoli ai o ngā tutonu le mu fo i papalangi. Ile whailo inga matu stala le whaalau longa le reporti ana nafi na sauno le taifono o le Cycling New Zealand o Fuel Holden. O se whaamau mau ai whainga tā telo na whaita wina ma o se lu i tau mo ila tau ina ia whaianisi ngā yo inga sili atu ona le lei. Sa ia whaato i seile a ingol tamaita ina maliu. Ina ua umol soifua bot moa na iei whaafesili na tula i mai. Pe sa whaapewheo o na tali le whaala potonga i whaafita aulia a fiele soifua malolo ina o tamaita. Ai mai se lava si o mangal polkalame lea talitonu wina. E te tau o na whaatino ina i se tūlanga mawa lunga. O le lua le nei tau sanga talo na whaawaina le suenga siampini o le rock, paper and scissors po le taalonga o le maa, pepa ma le sele ulu. Mai to aiva sifulu iwa tangata na tauwa, aina maanu malo e le tamaita i usaui Rivera. Mai e mawaina le whailonga tupe e a whetala. E lima tala le ulufale i le taalonga. Ai whāta amilusanga e yeima le lau whali e whaile lei lavala na tōngi ngol mi tiafutus tusi pa e pae ma le uliuli. Mai na te mataina le lei, ni ngā yoinga pio pio e whaia le taimi o le taalonga. Na ta uai le staff le sunga Kevin Malanga Malii o ia le taiulo le vaenga lo leo ina le saunga le mua le pā. Ma saavea fo ima fonga le tauwanga e whaapea e mana o le tangata e ana le pā ina ia whaataitai fo inisi whainga fōu. Ma o se taalonga i fia mai lo e tangata umona ta alo ai whailawa i le vave. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
Whaftai lava. O le amua ia on au tai al seunga, ma o whapoipoi ai le vai ula. E pei al whetalainga nei whale punawa. Ai mapua ne ia inia whane, ai lafo le taula i malolo. E pei al whetalainga nei le manua le sangalala. O wāua i le manu, e pei al suafo le whanua o tu ia tua. Leo mātou whātulau atu ai sa moa. I au atu lulunga mai lava i au tumtum maunga se ia pa ia le papa tu loto. I au pa ia whale kalesia, pa ia whale malo, whapea ma malu whale anganu. O na wase liria nei ul whanua see, a wā o lea ua ta oto sa vea si u leo i lea lititai. O na mātou whapea lea, tu low na lava. Whangamangalo ia so mātou leo, ai se o mātou alangaina, le leo le anganga whaftai, ma le loto wa malie. A wale aso, ma le tae ao na pongi sa ai sa moa. Ai maise le e kalesia, katoliko le puleanga sa moa pia. Whapea le whaletua ia atelianga tangi vale, ma le afine ia silia, ma inga na lua. Ina ua whaamana waina e le atua ngā luenga le au auna. Le tamā uso tua ngane, le a fionga i le ti a kono, Reven am tua nai anau, pa temo si a lau to ale pai. Whawhetai i tamā o le puleanga. A fionga le aki e pikopo ala pati lui matai linga. Pa ia le au os taulanga. A fionga i ti a kono ma o tau whaletua. A fionga i ali felela matama i taisa. Sunga le whawhea ngainga ma o tau whaletua. Ai meise le puleanga sa moa pia. Whawhetai i le a fionga i a pate le spa selva. Le os taulanga tausi matanga luenga. A fionga i ti a kono ma o tau whaletua. Ai meise le paia mawalunga o le matanga luenga o puapua ngai fitu o tina paia o Maria i Lalowaya. Whapea fo i le paia mawalunga o le matanga luenga o le tama i tai o le anga alofa i le maunga o waya. Ma le malu paia o le tama i tai o le maunga o kalameli i waya. Whapea i tu a inga ma maftanga ese o le kalesia. Le asa ngalue ai le fionga ti a kono ya Reven amitua nai anau pa temo si a lau to le pai o se au na le tua. Whaftai fo i le whaatono ti a kono tu mau al puleanga. Le a fionga ia pa tele e te wati i vui lapa. Le taitai fono ma le lau whapea le vasenga o ti a kono. Whaftai tamai tai saa. Le pulenga ma le vasenga o whaia onga, ai maise le lau mua le kolisi o sangata Maria i vai moso. Whapea alo ma whanau na awa oina le ti a kono, a avea ai ma whaia onga. Whaftai le fionga pate le lui sa nele, le whaatonu ma le pulenga, whapea le au whainga luenga, a le TV upumana, mo whaasala launga o toe sauninga o le ti a kono. Whaftai le fionga i kātinari John Tiu, le au os taulanga, susunga i whawhea ngainga mo lātou whaletua, le puleanga Wellington e New Zealand. Ai meise le fionga pātele ma leko tufunga, mo ona toe sauninga uma. Whaftai fo i a fionga, le au os taulanga ma le kalesia katoliko i wainu o mata. Mo whainga lotu, ai meise le malu o St. Patrick, sa whaona umai sa uninga o le ti a kono. Whaftai sunga i whawhia ngainga mo o tau whaletua, i whata whaitaulanga e fia, e le ngata i New Zealand, maisi atu nuu ai meise o Samoa. Whaftai il tamaitai pālemia, na fionga i a fia me mata afa. Pa ia o kāpeneta ma le mamalu o le palemene o Samoa.
Ai maise le minista o le soifua maloloina. Le afionga ia valasi, lo ai pito whanua to manga ta fito sele. Male matanga luenga o soifua maloloina. Mo le avanoa na ave ai le ti akono i New Zealand, mo ona tonga fitinga. Whaftai ali i matamaitai fo mai. Ai meise lau tau si soifua i Samoa ma New Zealand. A o fea ngai le ti akono ma tonga fitinga o ti ngā i mai o le tino. Whaftai a inga uma e whasino le tamā ma le tina le ti akono. Ai meise o a inga uma e whasino i whaletua ia te lianga tangiwale. O ni paolo mangafa, whapea uo mai masani i le ti akono. O la au tau tapua inga pa ia, ma ngā luenga whale anganga, e ala i tau sanga ma sauni ngā lotu, ai meise le tau singa o tonga fitinga i mai o tino, na whea ngai ma le ti akono. Whapea lo o tau walo lofa, i so o se au wala a o whea ngai o ia, ma ti ngā, se ia o mai lava i ona toe sauninga. E le ai se tau ia i mātou e tau ia ai, o lo o tau wanga le lei. Ai mātou te tatalo ma le loto mawalalo, ina ia lo fangia e le atua, o lo o tau wanga le lei. E toe whātu tumu atu i ana whaamanu ianga i tele. Whaafetai, so i fua ma i manuia. A ina ngalua ma le whaletua ia a te lianga tangiwale. Malo vaftai ua toi luas fulfitu minute o na tā leo le tu lai se fulu. Ia, e fulitatu pukalame le tu lai se fulu, ma le se fumatas. Moni. Tato pukalame na le ua fuafua nei le tu lai se fulu. Ia. Ma sa ni edi so i fua maloloina. O le tu lai se fulu malatasi, ia le fuafua le tato pukalame o le Mr. Victoria. E nei tina so tai mai nei lato i meli le au mai o wha unga e whamanu yanga. Ia whai noa tue i meli u taunu mai. Ia awhi e se wha unga au mai. Whamanu yanga. La fo mai le info@samocapitalradio.co.nz. Ia pe la fo mai le aso whanau @samocapitalradio.co.nz. Ia no pe te ua tana leina le pe uma ia le lau le lisi. Ioi, te o sfulua ua e lau lisi sfultasi. Te ua tu la ato lisi wau whanau tu whaistele o lisi lea. Ia ringa ai tu la ato. Ia o na tala lo leina pe uma tala fo sfulu. Ia, na. Malo. Ia. Ni taimi ana na maluta yao, pole ale maluta yao, ia emisfo, ia saufa malostino i le fale, ia tonu le fale po fafo. Ia, na. Ma fasi sa vadi paka. Sa ore leia. Fasi fa sa vidi. Ma tu e lua pese va vete lue. Ia mutua e a fua. Na tonua. Beo le ta ua ho na ta pese ai tu la me te fa malostino fa nga yo i lo tino. Ia. Ia po le wasi fo i wa le wasi fo ia fa malostino fo i mo le o le siva wasi. Le ro e como e wa. Alo se mai si vai ala nga vesi ele aso. E ala na me vesi le aso. E ala na me vesi. Ia ona o le wasi fua ele i tangata ele tsauna wasi ai. Ai wasi a o el to ina man lo matua i number sitting room. Ia e matua mata mai il tato pese la tato ia wasi va ta miro va pe. Na. Tato mo ngale. Dala fatu i tato wo ia mafuta mai Samoa. Ia va pe foi tato ai uma Australia, America, Hawaii. Ia mai se tato New Zealand nei. Ma tua ia tato YouTube channel na o le Samoa Capital Radio. Ma pe foi tato app te alu ai nunga vangana ta o le Play Store po le iPhone o telefoni te mawai app. Sino no tonga tai la lo Samoa Capital Radio. Ia na mo no tato app te fa no mai ai tato program. Lo su fai tu la fitu aso vai aso. Ia malo vatai fatalo fatfo ile mato o fa ili ia le ula fala le lopo o fa fia fo la fa ili taimi nei te mama nei tina matua ino fuanga ia tangata matua ia o tawa vesi o ele mantua tu mau pe ia le manager ta fa ili ia ai o tauna su ese ta fala su ese ta fala o le lopo le o ia le ta va pa ta fala
Ole mo la mo ta tai lo. Ele se me fe ko fiel me no ta fala so. Ia. E no fe to ai au ta so. Ia. E wa ti so le. Ya ma lo amo so se nga luenga e fa ia pe ta fala. Por furu ulo por le ala. Yo nga luenga le umanga luenga. Ia, na, ia. Tu ha o le tatu fa ini leo o vas fo. Ia fa mo mo las Friday. Ya, nala. Ia, so le o vai tu Samoa. Ile vai te min nei. Fa ia tu o le halu le fuata mo li le Samoa. E alto no me le mo. Ele tele ama tole mo. Sa ola. E no tala no lai stasio so le ja mo fa tole. Vai moli e a emel temine. Tu a família to tato fanu ava mela tama. Ia. Te vili mo tama na le fa le família. Mana tuala. A ola família ai ola lai, fa inga ola ia pia ia inga ia pia. Ia o mai le sa i mona to moni le foi fu atu moni ia pia. Ia. Pe ta uana. Awa ele ti polo saina la titi na manongi ai so vai. Le mo sa poto. Io. Tama la titi vole. Ya le wo te iso le o la fu o fa tau i polo. Ya la família foi to te lo vanga le polo fa tau. Ai o le fia le ngore moli e mo ya sa tatu fiolane fo ile ma so fuane le tunu Samoa. Ile la fo le o le moli saina. Ya pe o tau le fia fa ngo fu o le moli saina o tau na sui se ngore moli. O tau na fa ngo o le moli ia tasi mera ia le moli Samoa. Fa ngo ale si moli o le moli Samoa. Ya pe o le moli saina le tau na sui le ngo. Se me le fia fu le moli. Pele ni moli to. Pe fa ngo fo le moli sa va i po le moli upodu. Ya sa. Le moli na le fo ngo fia. Ai a se ngo saina mo saina. O le tele o tato o loa ia ma tato upu e fa ngai ngo ai sia tulu. Ia sa o tau no sui vai la tamu le sa tamu tonga. Ia. La o tamu sala fai. Tamu sala fai. Ia le tamu New Guinea. Le o tamu Samoa. Ia. So le wa matanta sui ia ma le fo pe vol tato ia le tau li tonga. Ia. Ia tau no sui se la ho fa lo sui le si ngo. Ia sui lo la le ngo le moli saina le moli savai. Wa pe o le fai tua sau wa te le moli le. Moni la wo tu pe to te lo tato ai mo. E ona fa fianga le to lu su tasimit nute ia o le talia o le se fulu. Mo
kinga la fianga la waa ma sunga ya tuana imatia a tuna vai lua e na ua to is full fit minuti ona tale o le tu lai se fulu Na yo mana ia fo ia o le stofi nei le fo la sia il paketi el tato malo lua fe lua tolu. Te le fo i vaenga le umana fai loa mai a unanga se ia. Ia al paketi tele a ia le tola ulau i le aso lulu a stofi. Stofi il vaso nei a. Stofi sa se o se atua. A le ua fa e mo mai fo i le suafuanga mao le malo i le lato va ai mao i na ia fa i tia le ta vale ye po ina tua i le kapone i fafo. Fa le ngai nai tato si so manga. Ia o le tele i o tupe ye fo i le malo i le fuafuanga e mana tuala. O le i le tupe le i le temine i mawhai fa tau i lau ta vale i alu le tise. mai le malo I le i fa tau va bela o ia na fa ta vale. La tu lo au fa tau me la ta vale. I ona ta sanga le o tupe me malo e so soni tau la ta vale. Al fa fi tau lo ta vale. E fa si tau mo ta tele. ia I te vai fitu sfuru afi le valu sfuru afi. Ali li ula tupe sa mo. Ia te vai se lau no sfuru se lau fa sfuru afi oko. E paua na lona ia ona le tau ta tele. U te iloa e. I se aso uruma mata sa ula lo tau ta vale ia. Mo te mine ia te inga fatia tatu Pasifika ma inga ia ia e ringa fatia uma tatou le tau tele. Me fala nai famela toi fo ia inga fu fa tau stava le fo. Ia fu ai o tau ta vale tau fa tau fu tau so fuanga ma tu langa si so manga. Le teu fa tau stava le sia uma e o le fa sai. No le wa matana ia il por kala mena tatou malo. Ole telefou le ua fatoa au vai to ne tai au. Le na tatala no tu sol fai tu la talu ai le tala le. Le tatala no le la le no le o Finland ia ma o le zinu Sweden ia no ia lua le fio fito no le neito. Ale la fa lia mai le presidente Rusia Vladimir Putin. Ia ile isia fa ina ia. Sai le o yesia fai na ya tu sai e luai tu o le tali e Vladimir Putin o mua le wata uma yo yelo te le ke aia pe o nu ia le lua o le fefe ia pe o fefe mo ia la lo ia le la o ilori no inga tar sanga lo nu ia lua o fito no fai le masu ia wa yo le neto ia ona o le o vaulinga mai ua mata ona ese mai lima o Rusia no tau fa fefe le na pol va tele no tau fa fefe Rusia inu ia wa na fa pe o leva ona ia an fa pe o le wa ile tu no le o Ukraine to no le neto ile ai la se me tupu ia fefe Rusia wa o mai le neto pen fa pe o leva na ia fa vla e o mal termine ia se tu no le to no sa o le ia ana fa pe la o le suyo le neto Ukraine ale na os fa Rusia termina le mtu ave vela le tolu lola a faila ma fanale wo saina malusia e o sola saina malusia a va pe voila le leile va lucia saina makore matu e o so makore matu o to e wa po nu wana le fatu e se la langi temine tu lo la vate wa faina se sia o saina le sia sunu e pe o le tala la tamai na tatala noi dai talo talonga ya tom fai lak pi la lang e fa la tele atu talonga lak pi le u fai no mai o ni usila le tali ma lo tau sanga nei le polo lang ya taine o le lua fe lua lima o le tali ma lo ingelani ya o le talonga tama o falani le tali ma lo tau sanga fo le polo lang i tama la peaceful lima o le lua fe lua fitu o le tali ma lo au se talia ya o le polo lang ya taine lua fe lua iva o le atari malo e fo Australia. Sauno lua fe tolu tasi le vai ngoli le peaceful lima o le atari malo i Amerika. Ia ma le lua fe tolu talonga teine le polo lang o le atari malo i fo Amerika. O no winga. O ta ua tele fo fuanga la pilo lang. Le ia fa lau tele atu talonga wa Amerika le isi maketi le lei o le talonga wa la pilo business. Fa lau tele atu el business o Amerika. Ya wale mol mau na Yusuf ole Amerika. Wa ia University Amerika wa mo scholarship makolisi. Ile la kapi le uni. Ko dia mo scholarship le baseball.
basketball, NFL, lakpi Amerika. Ia mai si amau talo. Ale wofi ton man lakpi un. Mana ya. Vai i Jamaica Pasifika ia le ta alo i au New Zealand. I si au New Zealand. Fiu e po fia fa peta ita ai wa uma la tu ta long. Ai wa uma wale o to e fia. Sole. Ana le tele mai o kalapua Amerika. Mana ia sole. Mana ia o pio le ngana una wa. Tupu tele no melo ta maiti lakapi New Zealand. Mista to Pasifika. Ai fa pela e titi au e piki. E titi ia ele lola po fea o le ista maiti. E lau tato lone. E le liuta maiti lakpi liki. Ta alo lakpi uni nei. Australia, Japani, Falani, Peletania. E le wato i Amerika. Le o tato maiti leo i Amerika o matua mana ia. Ia o lakpi. O le ngā luenga. O la ngā luenga tau selo. Ai na pefer ngā luenga. Ne tateo mai nei tawhai ngā luenga. Pena fu talo ngā lakpi. Ia. Ia le ia la ia ufa maunga le lau ta alo ia. Toi fa popolo kon kanate. Ia matalon matua. Ia le toi mana mia foi le ngā luenga. O fu ta fio fia tato fa nau i fa pe tom fa yo i au ia tele New Zealand o pelekim. E le me mana ila to mo la to manai. Tala yo i fa fo i telefone tu pela mo i fa fo. Ia. Wa ia tato matua ma ainga. Wa na fa pe o ele tau fa me ia o le we fia i fa fo te talo. Ia o te yoi au te fa tu mo mo ia vai se o te divai. Te lolo furu tato i putu watu lo e te. Ela é só America e o furu tato i po. Eu tanga o furu no mai o te. Ha mo mo furu o i po mo fainga tano la pa. Na no le America o na la lufto tasina oi. Ya pe ko le ni mal fale. Mana ia lau fa malosi malau. Yo. Bueno, se ava o meu número no toale. Se viole o stai matua. Ale. Te pe yo si mol ma wale tina na o le o malusion to lua. Ole tal sa. La tua lu mo tu le vano ele. Fe asumo fa fe nganya da to fe mon. An lo mo mo fa ma ia lewa e alu. O e alu o misia o le tato maftanga ya o misia o whanau. Ai pangalea, o le wa e alu au tire iroha fa il tato masinta lava lava. Sua mai. No na winga, o sta male sa nga fa marenga luenga lea o le masinta lava. Ele ino el tina. Ele ino fa il masinta lava lava. A tal si o fenga luenga tina. Fa peso. A fa pela ile fenga luenga tina no fale ele no fale masinta lava lava. Ya le wa e alu, o misia el tato maftanga. Ale wa e alu ele fa sino ina mai ele fenga masinta lava lava. A fa ia tua fa fino sta malo ia tua fa no. Ia le fa no. A pesole se va ai la ia. Fa tamala te lo leo lama. Ah, per tangele si no metua no molto. Mi si ia ela ai to. Ia le te va no minuto de talo de sfulu. Dai va vi fianga de taia o tapena mai si tato por kala mi mana tua. Tas fumatas ia na laulio le disi la fa University Victoria. Tas fun lua telefon tala leo laina ila o li mo fa mrianga ya tale tu la lua ia mai alo tau tu asi fongo la mo le aso fa tai
telena pilipilia so ai titiena vala aulia ona olele fa maoni ala tiu te matofi au mai lo malosi au mai lo malosi fa avaya oh so malosi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia e whaatalofa atu fo'i soifua manuia sa mo malau whaafonga nei tai au. Talofa lava ia o le ua tātou iai i le taimi o le polkalami le soifua maloloina pe ona ngā lue whaatasi al tātou le itio a le si ufonga lau mua ia whaapia fo'i le itio Pasifika ma po le ngā whaafalmai a le CCDHP ia po Wellingtone Porirua Kapiti ia whaapia malpo le ngā whaafalmai a le Hutt Valley. O le tātou malo mo le nei tai au i o le sunga ia tūtangi a Mataiti. Masalo i te whaasao le whaaleonga lo na suafa pe a matau na talatala noa nei polkalami. Ia mai le pulenga whaafalmai a le CCDHP. Ia mao le au tau sila fia lavala na au nanga pe a matau na whaanga solo le tātou talanoanga. Pe lavon sila fia o nei polkalami o lo ia lava taimi e whaanga ina inga ngana e lua. Ia ona ia tātou malo le mawhai o na saunoa le tātou ngangana Samoa. Yeah, it's a pleasure to welcome you, Tūtangi Amaiti, our special guest for our program today. Morena and talofa lava, Tūtangi. Talofa lava and kia orana, Savelina. Thank you for this opportunity today for me to talk on Samoa Capital Radio. Yeah, thank you for making time to talk on Samoa Capital Radio today. Please introduce yourself, your professional background, and your role as the Allied Health Professions Lead for Pacific Health. Yes. So my name is Tūtangi Amataiti. I am of Cook Island descent. I was born in Otatahi, Christchurch, and I studied nutrition and physical activity at Otago University in Ōtepoti, Dunedin. I then did my postgraduate training as a dietitian in Auckland, and my first job was at Middlemore Hospital. Following that, I travelled to London where I worked at a hospital in London for 7 years, and then returned to New Zealand to Wellington. So I specialise in the area of diabetes. That's where I do my research. And more recently, I've taken on a part-time role as the Allied Professions Lead for Pacific Health across the Wellington region with the DHBs. And the other part of the week, I am doing my PhD looking at optimising nutrition for women with diabetes and pregnancy. Thank you, Tūtangi. I need to translate what you've just been said to our listeners. Whaafatai ia mo le silafia o le sasunga ia Tūtangi a Mataiti ia o se tamaitai le atukuki o po o kuki a Irani pe ona lau silafia i foi. Ia o lona fo isaifuanga ia sa o uina i le investe i tutonu o Dunedin, stasio o fo itonu o Dunedin. O le nangalwenga mo lava o le falmai midon moa. Ia na malanga i le ilone tona mo tausanga e fitu mga lue ai toi fo i mai ia whaawau fo'i ia ngā ruenga i tutono New Zealand nei. Pe ole i tūlama o lo umafa ia na saililinga ia maana ngā ruenga molona to mai o ngā rue o le mai suka po le diabetes pe ona ia tā. Ua le fo'i wha ngā sole ia na suenga. Taimi nei o le ua ngā rue mōsi na taimi whaawai taimi. Ia pe ona tā waila le vaenga leo le Pacific Lead Allied Health. Ia po o se tasi fo i o loo taita ia le tu Pasifika i le vaenga lea na ia tā ua. Ia atono le la whaanga solo tu lava tanoanga ia mwhaamtala i le winga o le fo i ngā luenga o loo ia ngā lue le taimi nei. Ai o loo ngā lue fo le taimi nei ia mola na whailonga, polo na whailonga le PhD. Ia po le whailonga fo i o le fo mai o le tō whamanino. Ia mtaapu lava lea ia awhieitina maitanga, i le maisuka ia po le gestational diabetes o tina maitanga ia afia foi i lea ngase. First of all, what is the meaning of allied health professionals, Tūtangi? Yes, so allied professions are the jobs in healthcare that are not nursing or doctors. And they play a really key role in delivering our healthcare services. There are over 40 different allied professions, and the key attribute of allied professions is that they have a real passion for caring for others. So some examples of allied
profession jobs, a physiotherapist, where you might go to see someone when you've had a sports injury. It could be a dental therapist, so the dental therapists that go out to the schools with Be Healthy and take care of our children's teeth. It may be a dietitian or a nutritionist, someone that you may go see through your GP practice or at the hospital. If there's a particular diet you may need to follow, depending on some medical conditions, could be renal disease or diabetes. There's a pharmacist that you may come across when you're collecting your medications from the pharmacy in the community. Optometrists, so if you're needing your eyes to get checked, or your children's eyes, or someone in the family's eyes need to be checked, that's an optometrist. Hearing tests that can happen at school. There's a newborn hearing test that happens when a baby is born in the hospital. Podiatrist is someone that looks at feet. So sometimes you may see a podiatrist if you're having problems with your feet, for example. And they are just a few of the different types of allied professions that we have. In terms of training to become an allied profession, it can differ depending on which job you are interested in. Some jobs are on-the-job training, where you get the job and then they provide you with on-the-job training to qualify for that job. Next, for example, is the newborn hearing screeners. So they are the staff that walk around the maternity ward where babies are born, and a couple of days after the baby is born, they will do a hearing test with the newborn. Or there's a sterile science technician. They play a really important role in sterilising all the equipment that's used in surgery within the hospital. And so so that's a really exciting space. Some of the careers, some of the jobs, you can be locally trained here in Wellington. So, and some of the jobs you may need to travel to or study in another city in New Zealand. But our locally trained jobs are radiation therapy. We have which is a job where you may be giving radiation for someone who's having cancer treatment, for example. Social worker, there's a school at Whitireia, and there may be other schools as well in the Wellington region. And social workers is about supporting families in the hospital setting as well. And then there's clinical psychology and health psychology, which is led by our local universities. And again, that's all about the well-being and supporting people. Health psychology is when people have long-term medical conditions, they support them through that, whether that's cancer or diabetes, for example. And then we have clinical psychology. They cover many different aspects of our well-being and healthcare. Thank you. That's a lot, Tutangi. Let me translate that for the sake of our Samoan listeners. Ia be ole si vaenga le safsiling yel tato malo. Ia polale wingo le vaenga fo I ole allied health professionals. Ia be ole whaalonglongo atu. O tangata fo ia pini au whai ngalwenga langolango. Po isi ngalwenga langolango ina. Langolango ina ngalwenga fo mai ia po o tau soifua. Leana ia ta wala mtanga. E leo ni ngalwenga ni tau si soifua. Po o fo mai. E be ola tau lea o se mafutanga o tangata ne o isi ngalwenga. Au whai ngalwenga langolango o lo o mwhaiona la tau so sani ngalwenga a fo mai matulanga wha pēnā. E tele la I la tau pē silia malfas fulu. I la tau fo iolo I tutonu o lea fo I to inga se ta pēta wa yo to inga matata ese. O lo o mwhaiona la tau ngā lulue langolango I ngalwenga nei wha fo mai ngalwenga tau soifua matulanga wha pēnā I tutonu o au nanga wale tau singo le soifua malolo ina o tangata. E pe lava lao le au tuo la tau ngalwenga. I e so sani mo le wa ainga mala tau singa o tangata. Pe lao na ta wai ia vaenga wa o se whata I ta inga o I la tau ngā lulue fo I lea po le wa ainga o nifo. Ia e mawhai ona I ai ngalwenga wha pe o tonu. So sani o whainga o nifo. Wa ainga o nifo mala tau singa o nifo o whanau. Ia po tangata mātutua. O se tangata fo I lea e yeilona to mai
i le vaenga o tangata ngā lulue ia i masine po ia tau vaenga o tino tangata. O i lātou fo i wa ial pāleni o tau mawha mō tangata ngase ma tangata soifua, dietitian, ia po le nutritionist lena ia tā ua, ia pe ia lango ai i ngā luenga fo mai o le pharmacist po o tangata fo ia ngā lulue whal talvai e te alu ia i au mailau talvai pe ha o ina au maile pepa maile fo mai o lau talvai. Pe ia o to inga ngā luenga lango wha pēnā, ia uisi vaenga o tangata e wa aia ia siakia ia sosoani i le siakinga o mata pe awhai mo mia, mo whanau, ia po tangata mātua. O le hearing test, ia po o i lātou foi e mo mia le sosoani e o tu i lātou e whailau suenga. Ia po o le lei, po iei foi se vaenga o a whai nei lau whaalongo. Ia o a whai nei au vai se i tulou. Ia ma tulanga foi e lātou nei pe o nisi o vaenga ia o lātou lo ngā lue tonu. O le fo ito inga au nanga au whainga luenga lango po isi ngā luenga e lango ina ia i lātou ngā luen soi fua malolo ina. I le tūlanga lātou training ia po o ngā mo i lātou e fia awai ia o lo ia i lava lātou e iei vaenga ia pe o na tā waifi tireia o i lātou fo iei social workers o ngā luenga lango uma o i lātou e vaia o le well-being ia po le ola lau le lei o tangata ia o pe o isi uma vaenga ia o lo iei lātou ia ai mai se foi o ngase pe ona ta wai le diabetes o le kanesa po le mai suka pe o vaenga i o lo mfaina sosoani i la tau e i foi tangata e ngā lulu e whaapitoa i le whaamamaanga ma le whaamautinoanga o lo fulu mame whai ngā luenga i e whaonga i tono whalmai ia ma e me se foi o me whai ngā luenga o lo whaonga mo tangata i o la tau ta o tonga matulanga whapena pe o le isina vaenga o lo o le satan noi nil tatou malo il tai o nei ia ile ngā luenga po le winga fo i o tangata nei ia o lo o ngā lue i le allied health professionals pe o nei ta ua. Can I ask you Tutangi, how many professions that are classed as allied health professions in New Zealand? There's over 40 different allied professions and within New Zealand. Ia, o lena, silia malfas fulu i la tau po i to ai ngā luenga, ese po mtanta, ese nei, ia leo lo o whaafsenga i nei tonu o le allied health professions, ia po i to ai ngā luenga lango ia i tonu o New Zealand. How can you help our Pacific people through your role? Yes, so one of my role is to encourage and support Pacific people to choose a career in allied professions. Ia o le silvaenga na sa fsilingia pe whawhiona fsosani o tātou tangata Pasifika i lana matawhai o i olo iai. Ia lena ia tā ua, ia e o lana ia stasio vaenga tā ua o lo o iai lana matawhai o i le tonu fo i o le CCDHP ia po le pulenga whawhalma i tonu o Wellington e porirua. Ia o le sosoani le ma whaamalo si au, ia malangolango li tangata e fili po le ale i tu ainga o matatale i tonu le allied health lea e mawhai o na sosoani e fianga lue ai matautu ai fo. I understand that you are also a dietitian. How would you help our Pacific people know what foods they are intolerant to? Yes. Firstly, I'll just go back to the last question. Yeah. I support Pacific people into allied professions by supporting our Pacific high school students. There's a Kia ora Haora program we run at the hospital where they can come for a day at Wellington or Hutt Hospital to learn about different careers, being allied or nursing. And so I support the Pacific students who go through that. I also support Pacific students who are at university and are interested in a career in health. They can come on a paid intern in the university holidays and experience what it's like to work within the hospital. Yes, thank you. Ole be ole toe whaalauteleng o le fasili le sa ta ua mumual tulang o lana sosoani mwhenu sosoani o tātou tangata Pasifika i lana matawhai o lo iai.
o lea na ia ta wali si vaenga ta ua tele lea e Sosani i tamaitia o ngai Pasifika ia i le vaenga i tono le Hutt Valley ia ma isi vaenga i tono Wellington o lo mwhena Sosani ia i la tau pe i se aso o lo o mawhaiona wha atino ini pol kalame nei e mawhaiona langolango i la tau i le fiasa ili le pe filfilinga o se ngā luenga e ngā lue ai to e ngā luenga la ia i tono matata ese nei pe ona ta ua i le ngā ta i le Sosani fo i tamaitia o ngai tono universite o lo ngā lue fia a oina ni vaenga ese le soifua malolo ina fia ngā lue ai ia tasina vaenga e o iaila na Sosani. Now, coming back to the question that I asked about how would you help our Pacific people know what foods they are intolerant to as a dietitian? Yeah, so that's so if people are feeling that they are intolerant, the first thing to do is to record the symptoms. So just write down every day the symptoms that you're feeling, whether it's anything to do with the bowel motions, so whether you have diarrhea, whether there's abdo pain around your stomach, whether you're bloated, if there's any feeling in your mouth after eating food, to write all these, and it doesn't feel very, the mouth feels a bit funny after eating certain foods, to write it down and also record what foods you ate as well. And then to take that information to your GP to have a discussion about whether there's any relationship between the food you've eaten and the symptoms that you're experiencing. Oh, thank you. Ia, pe o le sivaenga tā ua lea o le safsilingia ona o le sunga atu tangi o se tangata fo i eito mai whaaptoa i tau mafa fo i e pāleni mo le soifua maloloina. Sa tu ina atu i la mal whaafsiri po la sana fsosoani mo tātou tangata Pasifika ina i o lātou sila fia. Po o a tau mawhai le mawhai pe whainga tā fo i ona tali e ina ia e o lātou tino. O lea lana ia tali. E tau mwhaina ia a whape whaanonga tuloa ua iai ni aunga fo ile ese mai le langona e masani ai i aso taitasi. Tam whai whaamau mau lalo po o aunga o le langona le tangata po le whaataitainga a whaalongo atu pe ua mai manawa ia pe fo ilea ua fo i bloated o le pe ise whaalongo i tutono le fofonga i eini swinga fo ilea tau sami atu se tau mafa o le bloated pe onta ua pe toto a awa. I o le isi vaenga tusi fo i lalo po o a tau mafa o le na e tau mafa ina. I ona e awele i lau fo mai. Ia mafa i loa iei ta wa ia unga o tau mafa ina na e tau mafa ai. Ia a tonu e mau mai ei le fisosoani. Ia mai loa i se tu langa wala i ona e a fia iei tu a inga o a unga e pe ona iei le suinga i lau tino po lau whaalongo foi. Pe la ona iei le fisili le i to inga tau mafa foi le whaingtau na talie e o tātou tino. Tutangi will go for a short break and then we'll continue when we come back. Oh, great.
Ia I toi whaatala whātu le nei fwoi vaenga o tātou talanoanga peo nei ei nei fwoi tai au. Ia peo no tau whafonga mai i o lo talanoa ma le sunga ia tūtangi amataiti o se tamaitai le atu kuki i o lo ngalua fwoi tono le pulenga whawhalmai a le Wellington ma porirua ia po le CCDHP. Ia o lo whaatalanoa tu fwoi i whaatatau i le tūlanga o lo iela ngā luenga ia malana fwoi mtawhai o i tono le pulenga whawhalmai Wellington ma porirua ia i lea fo i au nanga o i la tau ni o whai ngā luenga lango ia po isi fo i ngā luenga o matata ese ne lango i la tau o fo ma i matau soifua ma i la tau tono o le soifua maloloina. Turangi, how would you what dietary recommendations are important for Pacific people, especially those with gout, diabetes, and other diseases? Yes. So some dietary advice that covers both gout and diabetes, for example, is reducing sugary drinks and foods. So trying to drink less fizzy drinks and replacing that with water is very helpful for managing gout and managing diabetes. The same with sugary foods as well, so having less sweets, lollies, cakes, biscuits, and replacing them with foods such as whole grain crackers with cheese or a piece of fruit, or even a piece of toast with peanut butter would be a healthier snack than having a biscuit or cakes, for example. And it's not saying you can never have those foods again, it's just to keep them for a special occasion and try to have a small amount. The other one for gout is drinking plenty of fluids and water, keeping well hydrated. And the other one that goes across both is the portions of meat or seafood that we eat, just trying to keep it to the palm size of your hand. So if you look at your hand and you look at just the palm, not your fingers, just the palm size, that is a portion of meat for you and for one meal. Yeah. Thank you. Ia ole tātou whaafsili fo ilia sātu inātu. Ia pole a se whautuanga e tāua mō tangata Pasifika le tūlanga leo tau mawha. Ai mai se lava mō i lātou. Ia po tangata fo ia awhia i le mai ngungu o le mai suka. Ia mai se lava ngase o lo o tele na awhia i tātou tangata. Ia pa a tauno vaenga masani lava i o lo o tātou whaanongolongo iai. Pei fo i o le ana sauno ia tūtangi. Whaai tia lava ia le vaenga ia mo i lātou e awhia le ngungu mai suka. Whaai tia ia tau mawha ia po vainu fo i iai le suka po vainu Somalia ia ai ia sui atu iai le tau mawha le vai auli ia o vaenga masani tātou whaanongolongo iai ia awhai iai nei vaenga fo i o vai ainga ia o le tau mawha le whaskeke ia po o lole ia po o alawa nisi mea Somalia ia mana ia le whai o sina masi fo i lea o lea ia le whole grain ia ma sina sisi la ititi ma whai ona tu ia i wha mana ia le alua le masi tonu pe atau mawha ia po o sina whalao whaapau toast ia whaapata i le pina tipata ia o peo nei vaenga laitina o leo lo whautua ina mō le tangata po nei vai ainga lea le mana ia le aile o le pata o lea wai papano loa le pata le si pea le mwhai ona pea fia i le toast ia mtua whaapanu le pata le wha pea le o le whalao na ia tu iai male whaapata le pina tipata ia o isi vaenga mō tangata nei e maua le mai ngungu ia to anga e tau mawha ia te le lava le vai auli ia ma whala ititi fo i le meat po le ano manufasi ia pei o loa lofi lima lena ia ta ua le palm of hand ia po le alofi lima na o le vaenga vo ia le lave i tama i lima ia o le te lena o le ano le manufasi ma whaiona tau mawha ia mo le tangata o lea a fia i le mai ngungu ia ai au ngā mō tātou uma pe o vaenga i o mai whautuanga tā ua nei ia mo le soifua maloloina
tātou tangata i tūlanga nei o tau mawha wai tele tele tātou tau mawha tātou te fia iai. What about the alcohol? Yes, so reducing alcohol is beneficial for both managing gout and diabetes. If you don't drink alcohol, great, there's no need to start. And if you do, trying to keep it to a minimum or trying to reduce it. Thank you. And how would you advise a specific client to keep a food diary? So the key with a food diary is to write down everything that you eat and drink over a day. Yeah. And I would start with when you first wake up, whatever time of the day that is, or evening, wake up and just write down from then everything that you eat or drink, and write down what time you ate it or had that drink, and do it for all snacks, all meals, and all drinks. So drinks could be coffee, could be a cup of tea, it could be the smoothie that you had. And remember those small details. Did you add sugar to your tea? What type of milk did you put in your coffee? And also write down if you have any symptoms, as we talked about intolerances, but also just think about why you chose to have those foods. Were you in a social situation and you were sharing food with other people? Were you feeling lonely or bored? Because eating food can also be connected to how we're feeling, and it can also be connected to different situations or gatherings and sharing food for other people. Thank you, Tutangi. Ia, ona I vaenga tāua ia pe ole fo isaf silingia pe whaafea le ava malosi. Ia ole whautuanga, ia maasani lava pe ona saunol tātou fo mai. Ia po o tamai tai fo ua iei tomai whaaptoi i le whaapale ninga o tau mawhai. It's tau matala whea ngai mo tātou tino. Lena ia tāua ia whaai titia lava le tau mawha ava malosi. A whai fo i le I tāngu fia le vaenga. Ia awa le olo ola na ia whaalo tutele. Ia awa le tāngu fia pe a whai i le I o iai. Ai a whai fo olo o tau mawhaina. Ia whaai titi. Ia ma tau mawhai lava ia la I titi lava se vaenga le ava malosi. Tau mawha e au ngā tele la mo tātou ia mai mawele mai ngungu. Ia mai suka. Ia mai si vaenga ia fia le soifo maloloina. Pe ole si vaenga sa silingi ai fo il tātou malo. O sana whautuanga I se ngā sepo sangata Pasifika. Pe whapewhia na tau sisi I lana tusi leo wha maunga o ana tau mawha I le aso. Ai o lela ia ma esel mana I ol vaenga le peona ia tāua. Tau mawhai e ala I lol tāo tusi loa ia vaenga o la e tau mawhaina le aso. O vaenga ta itasi malava e te tauna wha mawina. Po o lea lava le po o sina apu ia I le wha ta inga. Ia po o se masi po o a lava vaenga na o snacks ina ia tāua. O lana whautuanga, tusi mai lalo o a fo'i vai inu na e tau mawhaina, tusi mai lalo po le ipu ti, po le ipu kofe, ia pe fia fo'i spuni suka na ave I tutono o lau ipu ti, o vaenga ta itasi malava ia po le hafo I le itu ainga o susu o le sa faa susu e lau ipu ti, ia e vaenga umana e te tauna faa mawina mai lalo. Ia o le whaina te whautuaina, e tau fo in wha mau pe ai se ai e te tuli pe tuli ai fo ia o ia tau mawha nei po mea ai nei ina ia o ai o a fo ini langona I le taimi e lea e laiona e tau mawha nei ia mawainu nei ono isi vaenga e ele feso ta inga o vaenga lava nei tasi nei ile mea ai te tau samiai ma o ai I male tūlanga o le whaanongona po sa whaatasinga fo I ole e ai ia male whaasawa inga fo I o tau mawha peo nei e ta ua le vaenga nei o le tātou talanoanga e se la tāu e whainga tā ia e mwhaiona ala le tāi au I fo I taimi e misi a le tā ua mana ia le whaamau umalawe lalo I aso ta itasi ala le tāi au a mātalon whaamau po le ipo vai lava nei nun tāi au whaamau lalo o le a fo I le taimi na e tau mawhai ia vaenga ia pe o lea e whaatawa I tele tūlanga lea e se fo le mana ia a tōna fsosani fo e tātou po o tātou wawa ai e wa tele le whalaua ma le po le ale me o tau mawhai nei a so fsosani fo I o tātou tino ia ma le soifua maloloina.
Please tell us about the researches that you do in the area of women with gestational diabetes. Yes. I forgot to mention with the food diary to also mention what activity you're doing, whether you've been walking, hanging out the washing, or your job's really physical. That plays a really important role, and also your sleeping. So how much sleep you're getting as well is really important to consider that overall health and well-being of the food diary. Right. So with the researches that you do in the area of women with gestational diabetes, can you tell us about that? Yes. So for my PhD, I'm looking to, so with women with diabetes in pregnancy, Māori and Pacific women, there's a high prevalence of Māori and Pacific women that develop diabetes during pregnancy. And then after they have their baby, the diabetes goes away. But there is an increased risk of developing type 2 diabetes in the future. So my project that I'm doing at the moment is interviewing Pacific women after they've had a baby. And the Pacific women have had gestational diabetes. And so I'm interviewing them after they've had a baby to understand their views of lifestyle after having baby. Ia, ole le sivaenga lea sa fia I loa mai fo I le tātou mālol nei tai au. O na iela na so enga leo loo wha ngā solo I le tūlanga o ta maitai fo I po tina maitanga ia fia le maisuka. Ia lela sa fsilingi ai fo I le wha matala I le vaenga leo lana saililinga malana so enga. Ia o lena ia tā ua. Pe o tina Māori Pasifika o loo to tele nei tina e maulol maitanga I o na fia lole le maisuka. Ia o le fo I lai wa ai atu le lo manai. E le popo le ngai le wha tup la ia pe o le numera o le o e a fia le maisuka le to a inga lua type 2. Ia pila o lea e wha solo lana saililinga malana suenga wha tala noa ia ta maitai ia po tina maitanga nei Pasifika o lea a fia fo I le maisuka. Ina ia malama I tūlanga o lo o ia I o la tau a fianga I lea fo I vaenga o le o ngase. Ia ma o lo o fia I lo fo I le vaenga ia ona o le peona ta ue lea tungalunga wha tupla ia. Ia o le iai po le mau o le maisuka nei to ainga lua. Ia I tina nei maitanga I le lumanai. Can I ask Tutangi, how many allied health workers who have left the country and how many have come in? You mean have left the country Yes. as it's gone overseas? Yes. So we don't really have many allied professions leaving to go overseas at the moment because of the borders and the pandemic that's been happening. And we also don't have many allied professions coming from overseas because of the borders and the visas requirements. Yeah. And so that's the situation that we're in at the moment. And my role was to really grow Pacific, choosing careers in allied profession. And that's really to create an environment for our Pacific community that are engaging with healthcare, that we have Pacific healthcare carers as well, connecting with our Pacific community. The same with the research. The reason I'm interviewing Pacific women is so that our views can be heard and that they can inform future projects about what the needs are for Pacific women after they've had a baby. And how can women contact you if they want to be part of this research? So we are recruiting, we have actually closed recruitment. So okay. I've recruited enough women at the moment. All right. But we may be doing a survey actually coming up later on in the year. So I can
they can either email me at my email address at CCDHB. If they're interested in taking part in the survey, that's also looking at Pacific women who have had gestational diabetes and have delivered a baby in the last 2 to 3 years. All right. Thank you, Tutangi. Is there anything else that you want to talk about before we finish off? I just want to say thank you for this time and opportunity. I hope some of that information was helpful. All right. Thank you. Thank you for your time on Samoa Capital Radio today, and all the best. La manuia. Yeah, soifua. Ia o le tātou mālole nā pe ona utou whaafonga mai iai, ia o le sunga ia Tutangi a Mataiti pe fona iai le tātou pokalame ile nei tai au. Ia ai ona i vaenga mulimulia sa whaafsilingi ai foi ile tūlanga o nisa vaenga tāua ia sa tu ina atu mulimuli. Ona i lana lawa ia suenga le pe ona tala noa inai, ia o lo o sa whaafsilingi pe fina ngalo foi pe whawhena fsota ia tutanga tapo o tina maitanga fo ia o lo o fi awai i lana polkalame. Ia ai mai se fo ila o le lana saililinga malana suenga. Ia pe o lena ia ta ua ona o lewa tapunia nei lava noa mo ila tau e fia fsota ia to e awai i lana saililinga ia malana suenga po le research pe ona ia ta ua ai a whapea iei se taimi e whaiele survey ia po se ilo ilonga se taimi muli mai o le tausanga o lava noa la le mwhaina sota ia tuwai i lana email i peona i le CCDHB i e mwhaiona awai ei i lātou e fia awai i le saililinga po le ilo ilonga ia po le survey lea pe a whapea whai se taimi muli mai o le tausanga. Ai sa ili se vaenga tāua sa fsilingi ai foi ona o le tūlanga lea i peon pena silfia ia po peta ofia ni tangata i ngā luenga po mtanta ese ia lena ia whamtalaina o tu ua lea tunuu ai peta ofia foi o anga i mai i tutono lea tunuu ia ai taluai ona o le whaamai ia e le tele ina le aini se o lantou tangata ni o malanga tu i whafu ia whaingta fo i mō nisi o i whafu e malanga mai ma ngā lue fo i tono lea tunuu ai pe la vola na ia mta whaioi ia o le tamo whaina ia wha atuptupla ia lava o tātou tangata le numero tātou tangata Pasifika ia e ngā lulue fo i tonu o ia fo i matata ese o ni au whai ngā luenga ia lango i ngā luenga i lātou ia i fo mai i pēla wanta ua mai le amtanga o le tātou tanoanga malpol kalame i le nei tai au ia pe o vaenga tāua ia le sā tāua fo le tātou mālo i le nei tai au le sunga ia Tutangi a Mataiti ia o ia le whaululu i le to Pasifika ia fo i ngā luenga o mtata ese mau whai ngā luenga lango nei i tono le pulenga whawhalmai nei CCDHB ia o loo wha ngā solo i fo i lana whailonga le sailinga o lana whailonga le forma il tō whamanino ia po le PhD ia fo i mtata ia ai mana ia i le avanua le peona ia tā ua o le i le taimianga i fo i lea pe o le mwhenu sosani mō whānaua onga ia tamaitia onga ia po ila tau tono kolisi o fia so e ma fia maua to inga faatino to inga ngalwenga i lumanai o e ngā lulu e sosani ia ila tau fo mai ma ngalwenga fa pe tono so i fo maloloina fa pe fo ila tau lea o nga university ia le maul sosani mai sia fo i vaenga o le mwhen lango tele nei nei avanoa mwhen lango i nei tātou whanau Pasifika o e fia sa ilin ngalwenga ia fo i matata ia po ia fo i matawhai oi. Ia tātou pokalame nā mo nei tai au, te mau fo i se whaau poponga i le lomana i le tātou pokalame o le soifua maloloina. Ia whaaftai tele lawa le whaafonga mai mo nei taimi o le tai au, ia whaasoifua ia mo nei taimi. La fili au
ai lo lima o mo mali atu ia lata o masanina le vai omo onga na tu vai la o fui vine tulua ea saua su e mai se fua olive se io uinuia fa ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia fianga na amatai le mafutanga ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina whaingata ma se mafutanga ai ua mafana ai whaafua se'i ona tā ua vala le vai omo onga na to ulu ai la o fui vine tulua ea saue su e mai se fua olive se io uinuia fa ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia angi maya ole sao ma fa solo lo ma fau ia oe la ele ina ua tātete a ese le nei ua o ino i le ua sili na o ona tulua ea taluai oe la ua fionga le vai omo onga na to ulu ai la o fui vine tulua ea saua su e mai se fua olive se io uinuia fa ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite ua fatia talu le mafutanga le ite ua fatia Ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka, ua ngalo le whaalo alo
A ia e mana tuaina So se ne te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa O se maainga ia Samoa Ia tunu I whafo Oka 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 Ua ngalo le whaalo alo A ia e mana tuaina So se ne te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa Tangata nua Samoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I loto e Hei loa moki e oe o le Samoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa ne ingalo lau anganu Malau tu whaalo alo Samoa la upele O lea o te walu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau E ua tele Mai tu mama ese ese Tauno tu ai oi Samoa la upele O lea o te walu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau fau Tangata nua Samoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I loto e Hei loa mofi E oe o le Samoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nua Samoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I loto e Hei loa mofi E oe o le Samoa Le samali tu mofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo
whaia onga Samoa, Samoa e Ai sau wha atatau O le poto e oa oina ia wha asolala Tatou tau sa ili O whea le sili O le poto lava e A vea matamali Tatou samali ei se tamama le vale o aso ua mawai sana tialo tapale e au uli uli sa faala me lave ua puni tiai Samoa usio tafale Samoa, Samoa e Ai sau wha atatau O le poto e oa oina ia wha asalala Tatou tau sa ili O whea le sili O le poto lama e A vea matamali Masui mai Victoria University e mato sapsapai fo empat patia i la to wa manuia la to tam fainga o onga i lunga University o isi tai tau sanga o isi tai fa o isi tai lima ya le wa tau no fa mo e pe ona yelta o neo mato fa tasi po fa sa male sunga ya fa linga le ota tele time fo to fa ngai ma fa dinga talta no to inisio nga wenga lo fa inga ta ia mal tem mo le fa tasi mai le sunga ya pelisa sim o ia ole fa fo tu si nia ya lo mon wa wini leipen ia mane fo fa tasi mal ta to fo sa lo ta lo fo la va ya lo sunga fa linga i fa pe ai o e pelisa ni ta yo ja ta lo fat ma lo la va so fua o fiona fa masanga e mi se foile pa io ta to tu ma lo Ia vea le ne ava noa whaatalo whaatu ai I lo apionga at masanga. Ia po lo apionga fo il pulisili li tio whapele au whaingalwenga o le sifunga la mua. Whaatalo whaatu fo il pa io Samoa lo whaafunga mai so si tafa le ne atunu. Po whea lava o lo o atu iai le ne whaasalaunga. O pa io Samoa mai maunga te tele se io I tupulanga la lubawa o le ao o iai so o leo o nā o se au auna vai vai. E lea fo I se anga tonu a wale mamalo Samoa lo whaafunga mai. E vea fo I le leo vai vai whai mafunga tau moli moli ale te mai tai pule langulangu po le Associate Professor le fionga I a lua manuao Daimoni Laban. E whaktai atu ai ona le ne ava no taua o maua le officer le Assistant Vice Chancellor Pacifica le University of Victoria Wellington. E talatala noa ai lunga le ne por kalame ma le litio whaasalalau. E whaelo ai nisi o alo ma whanau si o tato atunu po alo le Pacifica o whamanui aina le University le ne tausanga. Ma lo whaftai o te tonu o lo nofu. A tāpua I e fo il tato po kalame tai au ni a misia I la to ainga lo I alon whanau o whai uman manui a onga lunga le University ni tausanga. Ia a tonu o tau lo mo mai tato whasalongo isi vaengo le atunu nei ma whafo ato o New Zealand. Ia wha malulu ato